أجدها مسيرة الصعود غير مكافحين فيها قد برهنت أن العلا لها إريتريا إريتريا تطوعت مكانها بين الأمم إسرائيل التي كانت التحرير سننجز البناء والتعمير وتلبس الوغار تعهدنا أن تسمو إريتريا 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 تطوعت مكانها بين الأمم إريتريا إريتريا تطوعت مكانها بين الأمم It's hard to explain what we've been through. I mean, the inhabitants of the area has passed through a lot just to get potable water. What can I say? It's hard to imagine what problems we encountered in the past. Many people in the world we're living pass through lots of hardship.
point, it is hard to describe. People die to get water. Some make it to quench their thirst, while others lose their lives trying. Hundreds of millions of people live their lives in misery due to water shortages, because water is life. Human beings can afford to live in the absence of all other minerals, but without water, let alone humans, even Earth as we see it today would not have survived. In the field of science, or astronomy in particular, the quest to find out life in other planets always begins with the availability of water or elements that form water. Besides, all creatures, even to the tiniest microscopic creatures, cannot exist in the absence of water. If there is water, there is life. If there is life, there is water. Over 75% of our planet Earth is water, but not every drop of water forming our planet is drinkable. In fact, scientists have a theory that only 3% of all the water, including the underground water on Earth, can be consumed for drinking. Yet again, the availability of this few amount of potable water differs from place to place. At some corners of the Earth, there is plenty of drinkable water, while some places actually lose lives to get water. Especially at this era that we're living, water is becoming an issue to instigate war and political turmoil. Countries along the Jordan River and others around the world would be taken as an example, which were plunged into such crisis because of water. Science has proven that an individual human being could stand for a month without food, but they cannot even make it for a week in the absence of water. Accordingly, humans strive so hard every single day to preserve water and make sure they get water at a daily basis. The process of getting potable water varies from place to place. At some places, they dig wells, while others refine stream water or any other surface water. Geographically, Eritrea is divided into the lowland arid and semi-arid areas as well as the highland temperate lands. In that sense, there is a possibility of drinkable water. The part of the area is climatically hotter, with vast plain land and mostly sandstone-like arid structure. Because of their lower locations, however, the rivers from the highlands flow towards them at low speed, which enables the sandstones to absorb plenty of the draining flood underground. Hence, the lowland arid areas of Eritrea have relatively higher underground water reserve. This is a place called Tunkullahas. It's an escarpment that falls from the Ansaba plateaus to the Percapas. But most of all, it is well known for its historical significance, where the last battle of the Second World War between the British and the Italians was fought. The place and vicinity is called the Bogu administrative district of the Ansaba region. Bogu is one of the 10 administrative districts of and encompasses 11 villages. Most of the inhabitants of this area are from the Bilen ethnic group. Unlike other ethnicities in Eritrea and other places around the world, it's the men who fetch water in the Bilen ethnicity. When we first set foot in this area to make this documentary, we made a huge shift in handling
the theme of our story. We started our project to address the issue of women having the task of fetching water, especially in those areas where accessibility of water demands labor, proven differently in this particular area. The Bogo Administrative District, like other administrative districts in the Ansaba region, has its own share of experiences in the strive to get potable water around their area. The area had trouble to connect with potable water since our forefathers. They had traveled miles to fetch water, and of course their families encountered problems till they arrived. We had so many problems. There was no easy access to water here. We had to travel night to get water, and we came back in the morning. The underground water reserve in the area is way below average, and not only that, the salinity is very high, which causes a handful of problems to the inhabitants. بحفشة محدار كابوجو بماي كابزي تعدلوا تاتات لهاجر ماي كنلو نقول هزيو أصلا بوتاي. Generally speaking, the Bego administration district had a national defense of potable water. A variety of projects were undertaken after independence, mainly focused to get potable water, which included drilling water pumps, but because the background water resource was not enough, they drilled quickly in 2 or 3 years. Very deep well, close to 157 meters deep, was also dug in 2006-2007 at a regional level. But still, the water we found was not even more than 2 liters per second, and most of all, it was very salty. Yet, it was still the best we could accomplish. The task of getting water and using it did not do any good to the main issue of conserving water in the area, which led to the draining of the few water sources around. There was no enough rain or floods that came from the highlands, which also aggravated the salinity of the few water reserves. The handful of water facility projects were drained while the infrastructure was still new. The 11 villages in the Bogo administrative district were compelled to use only a couple of water facilities, yet they were not enough. Hence, they had to start all over again to their long routine. It's very hard to travel even a kilometer in an arid and climatically hot area, but one has to do it to maintain the continuity of life. It's of course harsh to travel more than 1 kilometers long in a place such as our administrative district. Yet, the closest a village could fetch potable water here is not less than 4 kilometers one trip. Especially in time of rain, the inhabitants here abandon whatever work they are engaged in and go to collect as much water as possible. Water was a problem here. We traveled around 6 kilometers around trip, yet the water we could get was not enough. All the villages in one source. There was times we had to spend the night there to return early.
All the hard work they did day and night to get their families water and their livestock was not always successful. We had so many problems. At times, especially during the colonial era, the soldiers had to take our water. But above all, we never restrained concerning water issues. The water they were fetching after all the hard work they passed through in the long days and nights was not more than 2 jerrycans, which of course was not enough for the families and the livestock. All we can get was not more than 2 jerry cans. It was a problem for us because it was rational for only 1 day. We could provide our livestock, which of course are a big part of our families, and yet we did all over again. In such cases, they couldn't double their trip because they wouldn't get time to do some other social activities for the day. ማይ እንተ ዘይብልካ ኣብ ቀረባኻ ዘጋጥም ጸገማት ንኹልና ብሩህ መስለኒ ሓደ ግዜ ክህልወካ ይከድና ካልእ ስራሕ ክሰርሕ I think it was very clear that we couldn't do anything. If there was no access to clean water near our homes, the man couldn't do his job and the children couldn't get appropriate education. After all, water is life. And if it's so, they work hard to earn it here. The cleanness of water is good, I would say. But the issue is scarce. You would even imagine how hard it could get if there is no capacity work force in our family. The highlands of Eritrea get a much better amount of every year than that of the arid lowland areas. Nonetheless, because there are lots of escarpments and the soil is clay, no water is conserved underground, which makes it hard to get water again. This issue of potable water in many corners of Eritrea was a sad story, as men and women had to pay a lot, including their lives, to fetch water and save the lives of their families. Many encountered wild animals during their night trips, and many fell on the way, not being able to get water close by. The worst part is, again, after all these obstacles and life-trying encounters, the safety of the water they could get was health-threatening. ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ዝበዝሐ ህዝብናስ ካብ ክፉት ዕላታት ዲጋታት ሓይዝ እዩ ነይሩ እዚኣቶም ከዓ እቶም ዝያዳ ኪኖቲ ቅመማዊ ትሕዝቶኦም ኣብቲ Most of our people before independence used to fetch water from open dams, wells and streams. Hence the vulnerability of water they are drinking to chemicals and other pollution materials were very high. In that case, we was working hard at a national level to focus on the most vulnerable source of water, as well as a drill system to extract water from the underground. ሕጂ ዝያዳ ነጥፈሉ ዘለና ወይ ከዓ ቀረብናይ ንገብሮ ዘለና ከዓ ኣብ ትሕቲ ባይታዊ ማይ ወይ ከዓ ብድሪል ኩዕትካ ዝርከብ ማይ ኢና ዝያዳ ንበዝሓ ዓድታት ንገብር ዘለና This village is located 24 kilometers in the Asmara-Karan road and 2 kilometers to the left from the main road. It has around 2,000 inhabitants, and like all the other highland villages of Eritrea, this village is perched on a hill. Accordingly, the daily routine to fetch potable water requires extra hard work going down and up the hill every day. تزنبري صقم تزنبري شجر كم زرخي عقبتي تحتي وريتك سبات كأومي حزوم عدن متى بزوح سعرين زي كنيرون. Well, it is very obvious that the inhabitants here had so many problems. Women and young children were mainly the victims of the shortage.
You can imagine how painful and hard it could be for a pregnant woman to get down and up the hill every day, as the young ones were not able to go to school. ኣዴታት እውን ካልእ ስራሕን ከሳልጣ ዝግባእ ዝነበረ ግን ኣብ ማይ ምጉዳት ዝነበረ እሞ ካብ ቤት ዓቐበትን ምውፃእ ዝነበረ ግን ንኹሉ ርዲ እዩ The inhabitants of this village, all of which are farmers, were for generations drinking from this very pool, which is open and polluted. ሓፈሻዊ ናይዚ ዓዲ ግን እዚ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዘሎ ዒላ ዘሎ ከም ሩባ ማይ ሓንስ ኢሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም ቀደም The inhabitants were now using a well for their drinking water. But before, they had a pool, and they were fetching the water using donkeys and other means. Most of the water pollutions that we see in the world, especially in the developing world, are caused by humans, which are mostly related with the wastes they throw in or around the water sources. 90% of the waste in most of the developing countries is dumped without refining it to rivers and lakes. According to researchers, there are over 70,000 water polluting elements. The water source in Adakolom may be free from chemical pollution, but because it is open, it's vulnerable to biological infestations, not only because the inhabitants bring their livestock close to the dam, but they also dump their waste nearby the dam. وصعت قبرنا ده احنا يسعال قررنا عصبنا احنا بزوح صقم هذا لنا بزعبا ماي رسح ما ينسط احنا بقينا نكون عدنا نكون نعمنا تيرنا كلها بحسن ينسط The water was not clean. The livestock drank from there and they even dumped in the dam. Hence the inhabitants were encountering varieties of diseases. Like the past generations of Eritrea, there was no awareness of the inhabitants of Adakolom on water cleanliness and pollution, and if there was any, it was only confined in the visible dirt that surfaced the dams. They didn't even have the knowledge to boil first and drink later the water they were getting from the dam. The first individual who is believed to have introduced the idea of boiling water before drinking is the Greek father of medicine, Hippocrates. Nonetheless, there was no any scientific proof till 1950s that water could be a cause for disease, and even if there were water treating mechanisms before, they were aimed at maintaining the odor and color of the water. سلام كما يتوعلوا خبركم تعزبتنا زينا أنه فلما بغن كنجمرينا منستر عثمان صالح ملغت بريزيدنت سياسة فوركينا بريزيدنت عمر البشير أبسحون سوداناوي جوجل لحقايم عينيا مو كسو هوسبيتال بابنتي مطبحتي أكايدون ኣብ ልዕልቲ ኣብ ኣፍጋናዊት ከተማ ሄራት ዝርከብ ቆንስል ኣሜሪካ ሓያል መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዱ መጠን ሸቐላት ኣልቦነት ግሪክ ናብ ኣስታት 28 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ተገሊጹ
زينا بزرزر منستر قديات وصايات عثمان صالح ملأختي بريزيدنت إسياس أفوركينا بريزيدنت ريبابليك سودان عمر حسن أحمد البشر أبزحهم ملأختي بريزيدنت إسياس نايتيام مونغو قلتي إن هاجرات ككايت صنحة قصالة من مخار كوينو أم مدنفع كلت أوزم دنان شركنا تاو متحق غازن زتو كوريوم بعصرت واحد مسكرة ما بكارتو ما بستخير ركب بريزيدنت البشير انتقداس النت منقست إيرترا بولو كونتاتن قدياتن سودان دحر مسكان أبستفل عليه مدايات نزولو خلت أوزم دنا معزاز نربحة خلت إنها قراتن حزبتاتن كمزخونة قليسوهم إذا غمزيون كله منيستر عثمان صالح مخطل بريزيدنت ريبابليك سودان على عثمان محمد طه أبزكاير ركب زمدنا متحق غازن إيرتران سودان النت زوبا أبن الشركة النت بمزخون أقباب نمدنفعو كم تسمامعو كابت بوتاز بصحنا حبريتا ملكتو مخطل بريزيدنت ريبابليك سودان آل عثمان محمد طه وصيحو نترى إيرترا أم مسرح سلام سودان بمقواس وحدة إيرتران سودان كلت أوي أقداسنت أبزولو زباو قديات نتزولو تاريخاون هزباون زمدنا زدرع كمزقونون أبريهم أمبسادر محمد عمر محمود ملأختي بريزيدنت إسياس أفوركي ناب نقص سعود عرب عبد الله بن عبد العزيز بعصرته كل تمسكرم أبصحهم ملأختي بريزيدنت إسياس أم حياد زمدنا إيرتران نقصنا سعود عرب كومون نغلت إنها جراز قدسو زواو قداز ملكت كوينو بريزيدنت إسياس نقص عبد الله بن عبد العزيز ملوت عنان هزبتها قدما سناي من يتو قليسهم نقص عبد الله بن عبد العزيز بوغنو ناقداسنت معزاز كلت أو زمدنا إيرتران هاقورو بمتقاس نبريزيدنت إسياس ملوت عنان إيرتران هزبان دما سلامن بلصقنان تمنيو سوداناوي جوجل حقايم عينيا موكسي هوسبيتال بارونتو مطبحت عيني أكايدو نستدالو تصبصبالو كسعبين كاتاتل بمسرتي أمونغو منسترتات أن إيرتران سودان زكادزلو زتواحدت أنو يسرحات سوداناو جوجل حقايم كاب شد شيك ساب عسر تخلت مسكرم أبزواو موكوس هوسبيتال بارنتو كملا زواجاش باركان زمتو استفلالينا عين تسقامات زنبرم 3500 حمومات بمرأي ن 400 سوسان مطبحات أكايدوم حلافي هجراو مدب مكل خال عرات آتو ألم زكريات سابزها وحبريتها أتمدب استفلالينا يمرأي تسقامات بقند دما حبلان زنبرم زيغاتات عبف التحزن تسقام مخان بمحبار متأي بزر على ملكوعك قصل مخانو أبريو نخلاي جزيوم زقبرو زلو أبارنت طرح مالتي بهاجر درجة خان شامناي شرعي جزيوم مالتي ناي عينسي أب كل زباتات سلزلنا كل جزء تسب تقالات يفو نبتي قربا حكمنا كمتسكم زلو زيوم كلون بنتصا زقبرو نطفتاتي مالتي نت سوداناو جوجل حكاي مريحوز مصأ دكتور أبو عبيدة مختار نيرينا بصحاب حبريتا اتن خلاي ادزل مدب مقصلتا نايتي اقدموا مونغو كليتين احد هاجرات ابصلات عنا بحفشا امو قصر ارد ما بفلايك كيت صنحي وهو تسرح كم زخونه بملكات اب كتما سمراون تمساسل نطفتنا معمام مدب كم زلوم دحر محبار ابالات منيستر عنا ايرترا بحفشا أبالات مدى مكل خال عرد كأب في اللاين زقبرو لهم زلو متحبار والاتفاقية تنص على بمسارة مونغو كلتين أحد هاجرات زتبت حشر كنا تاو سمع نعين حكمنا نمقبارنا حجين حمشاي جزينا نمت زلنا أقدمنا أبكتما تاسمرا من دفران بارنتون تمساسال نتفتات أكايدنا نيرنا أسمرا وإلى من دفرا ومصوع وإلى بارنتو هذه متبحت عيني كابس تقبر لهم نباريت مكانات نوز زباقوني ويزارو كديجا أحمدن كاب نوز زبا حيكوتا زمتسه آتو محمد عثمان أحمد متبحت عيني مستقبر لهم زعنحهم نايمر عين من قصاص نتسقم كم تعليب محبار سلاد استقبر لهم كنكننا بيوتن أمسكينهم قبل سراي انتات حكمنا عيني مركاب نابارون تمتي درون بستقبر اللي متبحتن كنكن انتفاويسة نابيتي تمليسة لهم أتدي بقى أنا من دليمات الليكو آتو صالح عود دما أتزرخبو أقلقلوت من نبابرو من هيوتو من عب عدل كم زفتر اللهم بمتقاس تمساسال تسقم زلهم زيغاتات بزقلت أفا نابتكالت عنا مسيهم كونتاتهم كفلتون قبو حكمنا كقبرون تلابيهم أدويو الحمد لله داويكو الحمد لله متبحت عيني تخايد اللي أبصبو كونتات اركب اللخو بزرخب كوت عنا وأقلقلوت دما حقوس اللخو تنبر مبقو وبكيتنا يو
እቲ ሱዳናዊ ጉጅለ ሓካይም ካብ 13 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ንህዝቢ ክህብ ምዃኑ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣፍሊጦ ነበርቲ ካንቶን በርን ስዊዘርላንድ ብምክንያት ዝኽሪ መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባን 30 ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ንክልተ ዓመት ክናብዩ ቃልኣት እዮም እቶም ዜጋታት ባሕቲ መስከረም ዕለተ በዓልን ዝኽርን ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ስዋኣትናን ስድራ ቤቶምን ዘሎና ኣኽብሮትን ሓልየቱን እንገልጸላን ሕድሮም ንምትግባር ስራሕና ገምጊምና መብፅዓና እንሐድሰላን ከም ዝኾነት ገሊጾም ንጽጉማትን ስድራ ስዋኣትን ምእላይ ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ኣይኮነን ዝበሉ ኤርትራውያን ነበርቲ ካንቶን በርን ነዚ ካብ ወለዶታት ክወራረስ ጸንሐ ባህሊ ምትሕጋዝ ንምትግባር ኩሉ ዜጋ ብዓቕሙ ኣበርክቱ ክዕዝዝ ፀዊዖም ብኻልእ ወገን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኑርንበርግ ኤርላንገን ጀርመን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ዝውዕል 2300 ዩሮ ከም ዝወፈይ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓቢሩ እቶም ዜጋታት ሕድሪ ሰማዕታት ምትግባር ይጽንሓለይ ዘይበሃል ዕማም ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ብምልካት ሕጅውን ከም ትማሊ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ኮይኖም ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምህላዎም አረጋግጦም ኣብ ከተማ ዓድሰብ ምምሕዳር ከባቢ ሸኻይቶ ዝተደኮነ ክሊኒክ ባሕቲ መስከረም ዝመስገና አገልግሎት ትህቦም ከም ዘላ ነበርቲ ሓቢሮም ኣቶ ዑስማን ዓሶን ወይዘሮ ስዕድ መሐመድ የተሓባን ኤርኒና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ጥዕናዊ አገልግሎት ኣብ ቀረባ ምስ ዘይርከብ ኣብ ዕለታዊ ማሕበራዊ ህይወት ኣልታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ናይዛ ኣብ ከባቢኦም ትርከብ ክሊኒክ ናይ ቀረባ ተጠቀምቲ ብምዃኖም ሓጎሶም ገሊጾም ንሳቶም ብተወሳኺ እታ ክሊኒክ ኣፍልጦም ኣብ መዳይ ጥዕናን ክዓቡን ሓጋዝ ተራት ፃወት ምህላዋ ብምሕባር ነፍሶምን ደቆምን ካብቶም ሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዓብረብ ሓይሮ ክብላ ከም ዘለው አብሪሆም ንሕሙም ልዕልቲ ዝእዘዘሉ መድሃኒት አቀባብላን ምክር በዓል ሞያን እዩ ዘገድሶ ዝበለ አቶ ዓሊ መሐመድ ብወገኑ ኣብታ ክሊኒክ ዘለው ኣባላት ኣብ ተገልገልቶም ንዘርእይዎ ሓልየቱን ተገዳስነትን ሞጊሱ ኣባል ክሊኒክ ባሕቲ መስከረም መንእሰይ ሕመድ ኢድሪስ ብወገኑ ኣብታ ትካል ጥዕና መዓልታዊ ዝወሃብ ኣስተምሮን ሞያዊ ምኽርን ተገልገልቲ ኣፍልጦም ኣብ መዳይ ጥዕና ክብና በለ ስለ ዝመፀ ተጠቀምቲ እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለው አብሪሆም እቶም ነበርቲ ኣብ መወዳእታት ክሊኒክ ነዊሕ አገልግሎት ክትቦም ጉቡእ ከም ዝከናኸኑዋ ብምሕባር ዘካይድዎ ከባቢያዊ ፅሬት ብዝለዓለ ክቕፅልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ክቡራት ተዓዘብትና ዜና ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም የመስክን ሰላም መዓልቲ ነጥፈታት ንግዲ ሃገራዊ እቶታት ምፍጣር ንዜጋታት ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ዘለዎ ግደ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን ፈቃድ ዋኒን ብዝምልከት ክስራሓሉ ዝጸንዐ ፖሊሲ ግን ብርግጽ ነዚ ዕላማ እዚ ዝሕግዝ ድዩ መጻኢ ኣተሕዝኡ ከመይ ይመስል ንዚ ተኣሳሲሩ ስርዓተ ግብርን ቀረፅን ንምውርጻጽ ዝተታሕዘ መደብ ኣሎ ዶ سليمان وين عينك جيف حتى تحتت هذا هو انت انت اذا صخاين هاي كراي فليار استتغبرلو صبوي بمياتو اب صرغيا درب بزي ليشانسا سلازي توهبه فقط ما ينقد سلازي توهبه خمس سلدي كونه بعل نجر بوزي كم تدخون كم تجبروا وانتربان دوم زوينو اب حق وصاي نقدم زوين بعل ضربات بوزي حجي مس بزحات دملكتهم ابزح على فخلت سلسو من زاربول نيره شفاف بزغونه ترانسبارنت غونه منقدي ابتي زينا يزربول زغداي زي حبريتا نمذكرتا ግን አበዋህባ ዋኒን እትናይ ዋኒን ፍቃድ ወይ ፍቃድ ዋኒን ባል ሊቸንሳ ድባህልን እቶም ሰብ ዋኒን መንዮም بغمي من قدي تفقد وهابم موكسو كله خلالو
شعود صحف كوا صحفت الله من الباش كبكم خيلي أنا زين على محمد ذكرتها تمصوغ من خلتش عند شعتن مالتي وبو غروب كي استوحدنا لهم دي تراغمو سقماتنا يسرار حنيرم أو كلتش عند شعتن مودة تاقن إذي ننقداو نتفتاد دو وهاب فقط ويلي تشنسا مسموري سعد سلد الله أقوابهم معرارخ المنتي منيو ابنك داو نتفتات مبزعتها حفشاوي نقدي جنرال مرشاندايز بلو كل ساي قورلو كل ساي قورلو مغنياتو ن اوهابا فقط كمالو دلوهم روحيتات كموكس فلوطات كون كلهم زيوم مسمى العكا يخا ناي نقد فقط وهابكا نعوم يمالؤهم كتفلت كتكيل لك تقدم كاتقص كاي من البات ناي قبري ناي قرز تفلاليو كمالؤ زلوهم حقاو قديتاتاتون كمال إخيل اللو اتي كسرحلو تسنح بوليسيتات أقبابات ولا تفورمتاتوين تمحيشو خوص اللو يودو مسبركته فرد صنعات مشوته بلاي سلام مسحشكته عبدي سلام برهان مستخسته شعوي وقيحو شعوي وقيحو زي وق حلم زبلنا خمانيو سلام بحاد من إسينا علامون خنت عقبت بديو أبرخ يزخيت حقونو قدما كينوتي أبيبو زمعدو زل يزعرق بتي ناي مدربداوي حفظتان بناي دنكاليا وارورتا صحين بتدرت قلبو زخونت ترئيتن أي دهلنيو مخوان كأ جزاء رأسكوان حفاش حزبوك متوا أي أقومون صحيدا واني نزحادرا بهلو يلن مسقمت بانديرا بهالتمو بزحات علو ترقم من بارنا على لو رحت وزيوم صحي كتلو زعربهم بيتهم كيعتو برهان كلو كدفنهم سبات ببحرياتنا فتو ترأسنا سلزخونا زبزح اوان دما نجزاء رأسنا نحسبن اتي مسارتاوي شجرنا دما اورا سلز بدهنان جزاء رأسنا نخالقت كنوفيا قليل نجر ايكونن كم محسن إيرترا نزتولد من إسايقنا جزاء رأسها نخالقت مبجاو مالت اتزقال لأيو اتزيك النعقو اتزفخوس ايو جن نإيرترا ومن إساي اتكال تزقال لزخونلو انتا يكون خونت نستير جزيئو اب كونتنت كيس امده سواء صورت چليتو تنفاسو نهلاو مسائي جبا يبل انت وانا جزي نسخة بعلخا يلي خناي كتلوني خا عراربو متحاي تخيط النابل خوان ليسكات سوت انت وانا جزي إيرتراو من إساي بتعجزتي نمرر اوان السجريو من إسينا نخبيت كنا تغرط كيهابكا بزكالكا زكالنا جبركا نايم بده تباي كم بعلنا يكالسي أتأتات يوئيو إيرتراو من إساي فتنون بحد منفس تتأميرو نابزل أحكا عود وفيرو نفاس ينفس أينفس بزي قدس اخلن حسرن بتأمر فلاليو مورتو ناقفو زئكب تأمراتاوي أحوايو حق أنيان بزي ترتر تلقفو زفت سمن حياواي قواسايو إيرتراو من إساي كم أعنت هدمو بقابل عليو زلو كبدتات حراكم سقط كيبالي أما أقرو زأمن نهلاونت إزاريمو كل جزي علخو مسبليو كلنا ناب بمخانو فليت إدما معزم زامكوا أي فلطون هزبون منغستنون كاب كانشلو أفانو كبلو إنكالو كم رقبيتنو تقولو السعير لهم كم زملس أمونتو بمحداريون بزي ترتر زلقو من سيناخ أبو وغنو إذا زلو مدرخ نسأت بمخانو تغنزيبو بزي الشامو يقرص الله إيرتراو من إساي قعزة هيوات أدايبا أسكالا مخانو بعمقاتي يسواتو كم نفاسكوا زحنبب انتقوني
نابت زلعالي بأقوراج كلتا سلسته إنا نترك بسحقن أيهك إننيو وزيت عوض خاء كابز السنة حساب زي كم زمك الآن دعديعو بريه الليو أمس فافس لزأ منك عسى أين فايونيا تسفات سر معلو بولبي تأمرت تفاتر صبغت عمبراك قلني حبيبك قلني قنطبك اتن موت اتن خيوان نسخاك لومي عربية عصرته وسلسة مسكرمي زي خبركم تقاتلتي أقلقلوت التلفزيون إيرترا كم يتمسيو نزعت زستدالو زيناتات وشتاقر نوزان حزنا لكم قريبنا لنا قادمنا مكتالكم نعدمنا بأندي نقطة خنجمر مينستر قدات عثمان الصالح منغستي ملتي بريزيدنت إسياس أفوركي نا بريزيدنت عمر البشير أبسيحو حزمي ماي زماخونو نطفتا توجيدو أطاقمو كوحلل ميس مريت ماينا كبابنا زهاغيرو بيت فرد هندي قبل اللي حنت غرزو بوجلت أطاو عامس نزفتهم منسيات بمحنقتي قتل وسينو روسيا بهوسبيتال سنة عمره بزقات محادقة بارع حوالي بوقت 9 صباح وتقسيمهم
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ መልእክቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ፕሬዝደንት ሪፐብሊክ ሱዳን ዑመር ሐሰን አሕመድ አልበሺር አብፂሑ መልእክቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ክካየድ ዝጸንሐ ቀጻሊ ምምኽኻር ኮይኑ ኣብ መንጎ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናን ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ እዩ ብ11 መስከረም ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዝደንት አልበሽር ንተገዳስነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ህሉ ኩነታትን ጉዳያትን ሱዳን ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ንዘሎ ክልታዊ ዝምድና ምዕዛዝ ንረብሓ ክልተን ሃገራትን ህዝብታትን ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ምስ ምክትል ፕሬዝደንት ሪፐብሊክ ሱዳን አሊ ዑስማን መሐመድ ጣሃ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ኤርትራን ሱዳንን ነቲ ዞባ ኣብነት ሽርክነት ብዝኸውን ኣገባብ ንምድንፍዑ ከም ተሰማምዑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ምክትል ፕሬዝደንት ሪፐብሊክ ሱዳን አሊ ዑስማን መሐመድ ጣሃ ወሲኹ ንተራ ኤርትራ መስርሕ ሰላም ሱዳን ብምምጋስ ውህደት ኤርትራን ሱዳንን ክልታዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያት ነቲ ዘሎ ታሪኻውን ህዝባውን ዝምድና ዝድርዕ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ بتماسالي أمباسادر محمد عمر محمود ملأختي بريزيدنت إسياس أفوركي نام نقول سعود عرب عبد الله بن عبد العزيز بعصر طالت مسكرة مبزحهم ملأختي بريزيدنت إسياس أبي محيال زمدنا إيرتران نت سعود عربن كمون نخلتين هاجراس زقدسو زبا وقداس زملكت كوينو بريزيدنت إسياس نقول عبد الله بن عبد العزيز ملوتعنا نسبتها هاجر ما سنة منيتو قليتهم نقول عبد الله بن عبد العزيز بوغنون أقداسنت معزاز كلتاو زمدنا إيرتران هاجرون بمتكاس نا بريزيدنت إسياس ملوتعنا ني إيرتران هزبان دما سلام بلتسقنا تمنيهم ማይ ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ንደቂ ሰባት ዘድልዩ ነገራት እዩ ክንዲ ዝኾነ ድማ ምዕቃቡ ኮነ ምሕደሩ ልዕል ቆላሕታ ክወሃቦ ግቡእ እዩ ኣብ ሃገርና እዚ ጸጋዚ ንኽዕቅብ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ኣጠቓቕምኡ ልዕል ጥንቃቐ ክገብር ግዜ ዝጠልቦ ዘሎ ሕቶ እዩ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ምሕደራ ማይ ልዕል ጥንቃቐ ክግበር መተሓሳስቢ ኣቕሪብሎ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣርሴማ ኣስመሮም ኣዳልያቶላ ህዝቢ ማይ ዘባኽኑ ንጥፈታት ኣወጊዱ ኣጠቓቕሞ ብምውሕላል ንነዊሕ ዝጠመተን ቁሕራእን ሕልናን ከጥሪ ከም ዝግባእ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣዘኻኺሩ እቲ ካብ ክፍሊ ማይ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ ህንፃዊ ስራሕትን ምሕፃብ መካይንን ኣብ ቅፅሪ ኣባይቲ ዘሎ ጀራዲን ብምምሕዳር ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዝተተኽሉ ኣግራብን ዕምባባታትን ኣጻርዮም ዕሹግ ማይ ዝሸጡ ከምኡውን ኣብ ቅፅሪ ኣባይቶም ይኹን ንሕርሻ ተባሂሉ ካብ ዝተዃዕተ ዒላታት ንዘቤታዊ ይኹን ንኻልእ መዓላ ማይ ምሻጥ ገለ ካብቲ ማይ ዘባኽን ንጥፈታት ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ጥንቃቐ ከዘውትር ኣተሓሳሲቦም ህዝቢ ዝዋረዱ ፕሮጀክታት ማይ ንረብሑን ጥቕሙን ምዃኖም ኣሚኑ ናይ ምክትታሎምን ምሕደራኦምን ሓላፍነት ክወስድ ዘዘኻኸረት ሓበሬታ ቀንዲ ጠንቂ ጸገማት ቀረብን ምብኻን ማይ ዝኸውን ምብልሻው መስመር ማይ ይኹን መጨንጉዒታት ኣብ እዋኑ ዘድሊ ጽገና ክግበረሉን ቀጻልነቱ ክወሓስን ጸዊዑ ምንጭታት ማይ ዝኾኑ ሓጽብታት ዲጋታትን ራህያታትን ብድበት ንኸይመልኡን ዕድመ ኣገልግሎቶም ክነውሕን ዝግባእ ፍወሳ ክካየደሎም ካብ ዒላታት ዝጥቀሙ ትሕተባይታዊ ማይ ንምህብታም ክጽዕሩን ካብ ምጉሕጓሕ ጥንቃቐ ክገብሩን ብፍላይ ኣብ ከተማ ዝነብሩ ድማ ኣብ መዓላ ንዝወዓለ ማይ ዳግማይ ከም ዝጥቀሙሉ ብምግባርን መዕረቒ ብምጥቃምን ብዝበለጸ ማይ ክቕጥቡ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም መዓላ ማይ ንዘቤታዊ ሕርሻውን ካልእ እንተባሂሉ ብቐዳምነታት ከም ዝስራዕ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ኣተዓዳድላ ዘቤታዊ ማይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዝፈላለን ብብዝሒ ተጠቀምትን እቲ ምንጭ ክህቦ ዝኽእል መጠን ማይን ከም ዝውሰንን ብምምልካት ካብ ምንጭ ማይ ብናኢድ ፖምፓ መዕደልን ነቑጣታት ብመስመራት ቡንባን ካልእን ንተጠቀምቲ ከም ዝዕደል ኣብዚ ዝባኽን ማይ ንኸይህሉ ዕቱብ ምክትታልን ቁልጡፍ ስጉምትን ክህሉ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣንጺሩም ኣብ መወዳእታት ሓበሬታ ሓመድን ማይን ኣብ ምዕቃብ ዝሕግዙ ትሕተ ቐርፅታትን ንጥፈታት ሕርሻን ምስ ባህሪ መሬት ተሳንዩ ክኸይድ ከምኡውን ስራሓት ምግራብ ብማይ ኩዕ ደረጃ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ብምልባው ኩሉ ንጥፈታት ማይ ንኣዋጅን ሕጋጋትን ማይ ተማዚኑ ክትግበርን ሃብቲ ማይ ንመጻኢ ወለዶታት ብዘገልግል ኣገባብ ክዕቀብን ክህብትምን ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ካንቶን በርን ስዊዘርላንድ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ን30 ጽጉማት ስድራ ቤት ስዋት ን2 ዓመት ክናብዩ ቃላት እዮም እቶም ዜጋታት ባሕቲ መስከረም ዕለት በዓልን ዝኽርን ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ስድራ ስዋኣትናን ኣኽብሮትን ሓልየቱን እንገልጸላን ሕድሮም ንምትግባር ስራሕና ገምጊምና መብፅዓና እንሕድሰላን ከም ዝኾነት ገሊፆም ንጽጉማት ስድራ ስዋኣትን ምእላይ ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ኣይኮነን ዝበሉት ኤርትራውያን ነበርቲ ካንቶን በርን ነዚ ካብ ወለዶታት ክወራረስ ዝጸንሐ ባህሊ ምትሕግጋዝ ንምትግባር ኩሉ ዜጋ ብዓቕሙ ኣበርክቱ ክዕዝዝ ጸዊዖም
بكال وجن محبركم إيرتراويان نبرتي نورنبرغ إيرلانغن جرمن نمسسني معكن حدر سماتات زوعل كلتا شحن 300 يورو كوفيو كم زوفيو منيستر عيون سبعة ودحنة حبيرو اتوم زيغاتات حدر سماتات متكباري تنحلي زي بهالو عمام نفسه كف زيغا مخانو بمملكات حجون كم تمالي ابقون هزبو من منقستو من كوينهم كابام زحتت كمالو دلوات مهلاهم الرقاقيتهم أب كتما عسب من محدار كبابي شكايتو ستدوكونت كلينيك بعد مسكرم زمسجن أقلقلوت تبوم كمزلا نبر تحبيرهم أتو عثمان عصون وزيرو سعود محمد يتحبن نيرينا بزهب وحبريتام تعناو أقلقلوت أبك أربا مزيركب أبعلتاو محبراوي هيوت ألتاو تسلوا كمزلو بمتقاس نايزاب كبابيهم اتركب كلينيك نايك أربا تتكمتي بمخانم حقوسهم قليتهم نساتهم بتوسخي تا كلينيك أفلتهم أمداي تعنا نخعبون حقاز ترات تصاوت مهلوا بمحبار نفسهم من دقامون كابتن محلال افتحمامات نمكلخال عبر ربحا يرخبولا كمزلو أبريهم نحموم لعلت زلزل مدهانيت أقابلان مخرم بعل مويز زقدسو زبلا تعالي محمد بوغنو أبتا كلينيك زلو أبالات أبتا قلقلتهم نزر إيوا حاليتون تقداسنة الموقيسوم أبال كلينيك بحت مسكرم من السي حمد إدريس بوغنو أبتا تكالت عنا معالتاو بزواب أستمرون موياو مخرن تقلقلتي أفلتو مامدايت عنا كبنا بلس لزمزة تتكمتي نابزوحي يخدو كم زلو أبريهم اتوم نمرتي موداتا تا كلينيك نويح أقلقلوت كتبوهم منتي بقبو كم زكانا خانوا بمحبار زكايدو كابياو تصريت بزلا على كأتصلوا مخانهم الرقاقيتهم زي خبركم تخطاتلتي زيناتات وشتاقر زي كتكتاتلو زي صنحكم نيرو نزيناتات وصايد حرزا حد صار مستقاقريت كنملاسوكم هنا أي تلحقو بيت فرد هندي أبز حلف ورحت حساس أب كتما نيو دلهي أب لعلي حانت غرزة بجوجلت أو طاعمت الدحر من فتسامم أب تحت قيد الصنح 4 منسيات بمحنقتي قتلوا كم زو السنة تقليتو توم منسيات نتا مسكالا ياز نبرت قال 23 عامت غرزة أب أوتوبوس زباو مقعزيا كم تجاسسوا بزوردا ما سيت دما أب هوسبيتال هيوتا كم زحلفت فلت كوينو بسان كتي جبنا أب تهاجر كنت عز تحوسوا السلام والسلفي مكيادو يذكر حدا كابتن منسيات أب زحلف ورح مقابيت أب بيت محبوس نفس قتلت بمفتسامو اتم نايموت بين استفردوم 4 مخانم استقصوا صبصبان كم تحبابر استقص شاد شايد ما ناي 3 عامت صنع ماسرتي كم تبينلو حبيرم اتا بزوردا عمس هيوتا زحلفت قال نستيتي ابتا بجمجم اب نفس وقف 21 دقائق قبل علي دقه انستيو عمسن كاله قفعتاتن زكايد الله هدر تمرتي قالسي انصار عمس كم ترز حبرو كيلاتات دحرت تتصامي قبل علي تمساسلتي جبناتن قفعتاتن زفصمو تررتي سقمتات كوسودو بمنግስት ሀገር ትእዛዝ كم تمحلالفه يملكتو أب كتما نيو دلهي أوشتي حمشت أوارح زي ملا جيزي لعلي شو 240 صوتوا عمت قبل عدك أنستي كم تفتصم زملكتو تصب صبان تياهاز مسناي زحلف عمت كنا تعصرن كله بعد في كم زعبي يردو بزخا هندي مستنزل عليك جبنات صوتوا عمت زرعي لن هاجرات تسرع كم زلا كفلت تخيل الله يتقطع كل انتنا ومعبال دقهم مالت أكلاوي سنامراهم محبراهم شنقاتهم من معبال فرسيدا موالت أنا مرتو أدراشانا أبقجرت دحر السينما أفريقاي عندهم فابريكا شمعة لالي عينة شمعة مسرح حوز زرقح تكالي كاب قدم 3 عمد هو حود متأم فرياتو جميرو بقول لنتناو كدلدل دحر مصنع نهولهم عمن تحستون دلديلو حجر نزدليات ألف شمعة كفر بقيعوس عب كل دكاناتن سوبر ماركتن تزرقح له بعينتهم حبرهانون مسناي وصاي اتاو شمعات كنت اطرن كله استات اص ساعات ان كيما خخناي مبرح عم زلو عب قلع بوتا خيترفه بنفاس تشبيو قلطيفو زيطف ناص حين ورحن زدمق شمعايو اي كم كالي شمعات جربرب نبعتون نعقب زمك خبل اسمو خانو نفوليا ميتا كم نعمت قلعو نقص بركتن زخرتن مرتن زخون استفعلي حبرن قرصن ونيدالو نعدلاي طلبكم بقص سلكي بعد الشمون 37 10 9 عبد قعدات
ወይ بموبايل بعد شوعات عصرت حدا سوسان حموشتن سمانيان تشعتن دولو قلطوف ملسي خطرقبو يخون كم حارة عدان ده كندير أتتصبغ زجر مكيب أبتن تشوات كتماتات هجرنا ده أبزاد كم حارة زلا فوتو إيرترا بالبيت سئلي أزجي زمنان معولن مسارحيتات نديزلهم زسئلوهم زحطبهم سئلتات ولا خفيك خلط وزبوز جيرم لو تركا مستسألنا يون حجي خوصلنا خلو بتعمي زجر مكي أبدغايق أزي بلو سئلك حتبولنا خليهم فوتو إيرترا دك أمحارة نعماويلون محقواس زمناو ماشينات عتيقو ببلوطات سألت تسني رأيب لكم نجيرك مش تريو ولا لحظة سرعة واو زحت أبالا نحن تحسبولنا كميدا جدا لكم مع أنسلي نحن خفلكم كان بس زرع زر لخ أم أبستريهم زبالة أسليهم كتسألون زرعنا مخ بتعمق درمكم أتخلي يتصبر موتي أي عبين نمبر كلكم تسألون تحسبون نافوتو إيرترا دك أم حرمتونا زر لكم مع أنسلي أبزر لكم مجزي كنباكمينا أدراشانا فوتو إيرترا دك أم حرم قطر تليفون سنة 4 أسرت حدا إسران حموشتا Coming off for refuel. Sebastian, where are you? Sebastian? At Total, we provide quality fuels to all our customers, even the most important ones. World also trust Total. Total, you know where to turn. حبريتا كاب منستر عنا منستر عنا مسناي الباسر كيلاتات مطبحت حكمنا عيني بمتحبر اب هوسبيتال برهان عين اسمرا كاب 13 كساب 17 مسكرم حكمنا ومطبحت عيني ككايد سلازخونه ثم مطبحت تخبروا لكم تنجيركم زلو نبرتن اوسان زواتات زوا ماكل اب هوسبيتال برهان عين اسمرا كتركبون حبر منستري عنا بسرات نفكر تفيل ساعات مسحلفه ما انا خي بطبط انا خي ربش وحسابي لك تخلا زحدر دلو جيزي يمصنا دي نخدو مسحلفه خي نركبو دو اللي فقر دي مويا يهوت زمقرا ولاتك اب حدار انتاي قدلو يي تانتاينا نقورو عتسكيدك مساعات مسحلفه علوت ملسي اما حبراوي هوت استمركوست حداس فقراويت فيل وتم مكرات تواساتي تداليا ببلوص اقرارص اسئل وقيبا نعخون محغواس نصباح قدمن سنبتن اب سينما امبيرو راسي حسن احمد الدين ود احمد الدين دايركتور الامين علموز ساعات مسحلفه رأي كبر بريزيدنت ناب بوليتيكان دبلوماسيون قديات كنسجر أب ناي صنبل ناصنة مدرخة بين بايتو تصتا ناي قدامانتين عرقانو تقاليعو حاليقون كله كم كيت العلي قصلالو سلامتاي صلوه خاخما يقمقم لكعتي قدا قبل علينا زلو صلوه بحفشها بز قداي زلو معبالتات اسفيكا تقلصلنا مزت اساسيرون قدا تاساسري هون ኤርትራዊ ናብ ስድራ ቤቱ ዝሕውሎ ገንዘብ ናይ ምዕግባት ዘመተታት እውን ኣሎ ስለዚ ነዚ ንምብርዓን ክካየድ ዘሎ ህዝባውን ሕጋውን ዲፕሎማስያውን ተመልኪትካ እንታይ ትብለና ትእገዳሲ ኣነ ብዙሕ ዕርቃኑ ተቃሊሑ ክብል ከለኹ ብዙሕ أرستاتي خاطر بلتخيل
أوشت ما عن كتري أخذ كيلجن أنا نعنا سلتن كفنا أجانينا نزارة ولو نقول نخونجن قاود خف قاود حفر فتحن حقن نقبر جدع تغيري يا بلدان نسمنا لاش ندحريت تاريخ تملسناها بينا خيلنا وانا علامو انتاي كم زنبره وين جيت دقيم كاد ربع كنا بمنتاي قلص ندحري لك حجي نحن توساني أي تقبلنا أي نقبلنا بتحت زخون يكون كنا تاتوين أي نقبلنا سلنا عنات تنكفنا وسل ده هسينا ده كنا زخون حقاونا تيقولون بزخون يكون من قد تقول سايت قلنا لذي نحن أي نقبلنا أجي تي نتوم توساني ده حلفو بناتاتهم أجنداتات بناتاتهم الرعاية تي وساني محلفو تراي ده كنا علامو وقع من انتي خاب درجان درجة خاب درجان درجان ناديه بخيت خلالهم كله بتفل عليها شرحي مدابات تقاعدة وتدراو والله سأتاو شرحتات كتصبصبان خلينا إذا حدا خفالي تقاطات نايت هاجر بفلاي ناي من إسيات مبتتان كتصال ملكا غير زخيت حدا خفال نايتي بروجرام سالساي كفالو بقندو قطبة نهون عطاويتات كم زي ركب لمعات كم زي خيط قطبة عنوتسي بغلو ملكعته كاب عندنا ورقي جميركا كشاب حوالة هذا زيغا أبزغون هاجر أوصاي سرح الله برهاصو دمصو ገንዘብ በቻሪቲ ወይ በግብረ ሰናይ መንፈስ ተዋህቦ ይኮናል ኣብ ዝኾነ ከባቢ ናይ ዓለም ዝኾነ ሰብ ካብ ዝኾነ ሃገር ናይ ድሰርሖ መሰሉ ክረክብ ግቡእ እዩ እቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ከዓ ኣብ ደለየ ክውዕሎ ክእል ኣሎ እዚ ሕጂ ህዝቢ እንድሕር ይህዎ ምክንያቱ ብረሚታንስ the same upbringing, or the littlest thing as the same origin of your names. The smallest thing could be the biggest thing for an Eritrean youth living abroad when it comes to his own culture. I'm 15 years old. I'm going to the 11th grade. I attend Paint Branch High School. Currently, I volunteer at a hospital. I work with the seniors in the emergency room Tuesdays and Thursdays. This week's segment of Eritrea, we bring to you a story of two young teenagers who for the first time get to see their beloved country. We'll get to meet Luam Solomon Gabriesus and Absalom Solomon Gabriesus, the two siblings who were eager to tell us about their trip in Eritrea. They tell us how the Eritrean community back home in Silver Spring, Maryland. I'm an honor roll student. Last year I got straight A's. I'm planning on attending Georgetown University after I graduate Paint Branch High School and majoring in pharmacy. So when I grow up, I want to be a pharmacist. The parents and the youth tried the best to meet anywhere, just to get together. It could be in church, in the youth group, or even at any Eritrean restaurant, as long as they get to meet their own people. Me and my friends, we meet at church. We all attend Hijri, so we see each other once every month. We do activities in Hijri, like we do fundraisers and stuff. So we get to like interact. I meet a lot of new people, festivals, picnics, everywhere. I always meet someone new who's like related to me or friends of my friends. So it's like a lot of us. So we all like kind of know each other, so it's very nice. The Eritrean community has fought for years to get the community in the country they currently reside in to feel like Eritrea. They feel like they're back home. We all know each other either from church,
seeing each other down the street or festivals, picnics, so we all kind of know each other. Yeah, we from family everywhere. So when we see each other, it's, hey, I remember you from the picnic, Even if it's not as often as you'd like it to be, the youth really do cherish the time they get to spend together. It could be during a meeting or a festival. It is the few moments in our life that we're truly happy, especially with the hectic life abroad, Luam explains. It depends what kind of events. If it's for just the youth group, it's usually the youth who organize it. If it's for everyone, mostly the adults and the youth, because the adults, when they organize it from their point of view. So the youth, they come in and they say, let's make it more teen-friendly or something. So like for festivals, they'll organize a big party at the convention center in DC. The adults will have their own hall where they would hang out, dance, all that stuff. And the kids will have their own room, a game room or a playroom. And you pay like $5 to get in, and they use that money to donation to send back to Eritrea. So it's really nice. The early arrived Eritreans has worked hard to come to the place they currently are at. The fight for a better Eritrean community has not stopped. It continues through today's youth. Kids come here every 2 years for the Saba Festival. They meet kids here. The kids who live here, the Eritrean people who live here, they show us around. Just the other day I was playing with the kids, soccer, the playground, and they were like showing us around, telling us, where's the best place to hang out. So when they come to America, we show them around, nice places to meet other teens, Eritrean teens. If the youth are gathering, then the youth group usually takes care of it, to give the gathering a more youth feeling. But as the youth has to learn from the adults, so they meet as much as possible. There's a lot of impacts. We have 4 or 5 Eritrean restaurants. That's where we all hang out. 7-Elevens owned by Habesha people, sell injera and hambasha there. They kind of change it up, make it more Habesha. At the restaurants, they have, at the Betzafet, they have an area where half of it's a restaurant, other half's a hall. So people, even I think Americans too, they use it for bingo and all that stuff. So it's diverse a lot. And there's more like Eritrean culture being spread around where there wasn't any before. My mom, she used to live here in Eritrea. She left here about 30 years ago. So ever since she left, she's been meaning to come back. She'll always tell us about the bakeries near her and all her wonderful experiences. And we always have that like positive sort of view of how Eritrea is, no matter how, like in school, when they tell us how bad Eritrea is and all that stuff. I kind of like let it go out the other ear because I watch Eri TV. I see family members and I know it's not that bad. It's not bad at all. When I came here, it just verified it. It's a beautiful city. Asmara is a beautiful city. I don't see any weapons or military enforcement. It's just everyone's calm, relaxed, and everything. And I like it. The youth abroad comes to Eritrea to see the country and meet the people like them. The biggest attractions are the Sawa festivals, where the youth get not only to see the youth from abroad, but also the youth living inside Eritrea. They also get to see all ethnic groups at once during the festivals. They get to meet people like them, who has come from abroad to seek themselves in the Eritrean tradition. I have to admit my expectations weren't that high when I came here. I wasn't expecting like my family members were telling me, oh, the lights go out. It's not very developed. When I came here, the lights did go out. It wasn't a big burden for me. I mean, when I was in America, the power would go out whenever there's a bad storm. So it's just like, it's not as bad. It's not a big deal. And it went over my expectation. I really, really like it. The Eritrean community has a lot of impact in the community they live in, because we Eritreans stand out as a culture, as the Eritrean culture has a lot to bring.
Last week I went to Massawa. We were there for about 2 nights and 3 days. Went to the beach. We actually went to a private island on a boat one day where all of our family members, it was only our family, no one else. We were in the water for a while. It was really nice. I went to my family's home village, Arazam, and I got to see how they live, how people in Arazam live. I saw my great-grandma's house. I saw the house that my grandpa was building and my great-uncles were building. And they're all near each other, so it's nice because I can go next door and I'll see my aunt. So it's a really nice place. Their parents has a big part of their youth Eritreanism and their patriotism. They brought their tradition with them as they left their homeland and has worked hard to bring that up to their kids' upbringing. There is a difference, not a big difference. In America, the youth they're not so free. Like here in Asmara, the kids, they seem so free, like stress-free, just they're good with what they have. They don't worry about what they don't have. People in America or around the world, they want to have what they don't have and all that stuff. And people here, they're grateful for what they have. So. Ms. Luam Solomon Gabriesus tells us that even if the light goes out in Asmara, it does not stop her. She tells us that the light even helped her to get to know her long-lost family even better. It's always about the Sawa Festival, how everyone from around the world comes. They meet new people, they do activities. It's like whenever I hear Eritrea, Sawa Festival, how big it is. Massawa, how the beach, the water is so blue. I've never heard anything negative from anyone. They both explain how they get to see a lot of the countryside, even with this short trip. They get to see not only Asmara, but the village and where their ancestors came from. I feel really good. I see kids here working, building stuff. The country's developing more and more. And it's just really nice to see that they're putting in a lot of effort, more than anyone I've ever seen, to help make their country thrive, and it's really nice. There's not a lot of difference between the youth in America and Eritrea. The youth are friendlier here and has more freedom than youth in America. With the hectic life the youth have in America, I'm really enjoying the social life here before I leave, Ms. Solomon Gabriesus explains. Oh yeah, I see myself opening up plenty of pharmacies around here, helping make new jobs, and by then the country will be developed, everything will be done and nice. And it'll be like my kind of giving back to the country. So yeah, I see myself. She tells us when she finished schools in America, she sees herself coming here and maybe working in Eritrea. I want to say keep doing what you're doing and stay who you are, because I see a lot Eritrean youth trying to westernize themselves and trying to become more modern and shadowing, like putting away their tradition. And I hate to see that, because that's the reason why great nations, they die out, because the youth, they kind of shed their back or turn their back on their tradition. And I just themselves, stay traditional, don't worry about what anyone else is doing, you know, be proud of your country. She teaches us an important lesson, that the youth here has to stay who they are and not try to be anyone else. That is why great nations die out. The youth has to continue being themselves and not forget who they are. Oh, they've missed a lot. They've missed, I got to see a private tour of Massawa Port. The head of the whole system there, his name was Gare. He was wonderful. He gave me his contact information, so next time I come, I can call him. I saw a lot of stuff. They missed a lot. They missed the beach. They missed the people. Hopefully next year, when the Sawa Festival comes, everyone will come and they will get to see what they missed. But they've missed a lot. It's okay, because they'll come next year. I'll just let them know, for those who haven't been here before, that it's not as closely, nowhere near what the people at our schools teach us how Eritrea is. They tell us that
it's government ruled and army controls it, and biggest army in Africa, small country and all that stuff. But here I haven't seen anyone with weapons. I haven't seen anyone hurting each other. Everyone just gets along, friendly, and just to reassure them that it's not as bad as what people say. It's not bad at all. My name is Abi Salam Solomon Gebriesus. I am in 8th grade, currently going to 9th grade. Abusolom Solomon Gebriesus tells us about the Community Soccer League and how it's a big part of the events. How the kids look forward to meet each other and play soccer, especially how it creates a lifetime of brotherhood. Well, the team I play for is called Maryland Star. We're part of an Eritrean soccer league that's all through America. I think they have one in Europe too. And it's very like, we're like a community. We're like friends, we all talk to each other. I just joined about 2 years ago, and I've gotten to know a lot of them really well. We play like organized matches at festivals, picnics, any important Eritrean date. He especially points out that the kids are very good soccer players here, and that they're very friendly kids. He used to be a coach, now he's more like the head, the organizer. He organizes the matches, makes sure we have a nice field to play on. But yeah, he's been a big part of the team. Not as involved as my sister is, but I come help with fundraisers, you know, and help support the history. Sometimes they have movie days where you pay $5 to get in and you watch a nice movie, and that money goes towards funding the group or comes back to Eritrea. And so it really helps a lot. Abu Solomon tells us there's a lot of fundraising made by the communities, not just to fund activities, but also send money to their home country. Oh, I heard like a lot of my friends who've come here and then come back, they've become like amazing at soccer, learned all these new things, playing with all the people here who are so good. And I got a chance to play with these people, amazing people, better than a lot of people on my team. Well, I heard some bad things, like the power would go out. It was dangerous, but when I came, it wasn't dangerous at all. And even when my power went out, we would go outside, play, or go to sleep, or have fun. Everyone who lives here are very friendly. It is a very different feeling to walk the streets here. The people here say hi for no reason, and they could come up and talk to you. It's nice, he explains. Kids here are very friendly. They're like, they all know each other. If you want to go play a soccer game, they'll automatically let you in. I don't really see any mean things happening with the kids. No bullying, no harsh words. They're just nice to each other. Well, I've been to Massawa. I got to see the port, big port. Did not know that was in Eritrea. I got to go to Areza and see how the village people live, and it was still pretty like more developed than I thought it'd be. And I saw most of Asmara, saw all the big things, the hotel, the nice houses, all the nice people, downtown. All Eritrean nationals, wherever they are, have a great nationalistic harmony with their homeland, and hence equal contribution to the development of their country with their country people inside Eritrea. The Eritrean nationalists in diaspora extend materials and final support to their homeland and personally ensure that the input whenever required. This is indeed an inborn equality of every Eritrean who stands as a testimony for their strong and inseparable connection with their country. Yeah, in 2 years, when my sister graduates, I hope to come back as a family and, you know, see this place one more time. And I hope it's going to change, feel better when we come back. But it's already great right now. I would like to see more developed, like roads, buildings, and the people are already great. Maybe like a nice soccer field or a nice place to play. But we already have a lot of playgrounds around. Well, I could tell them that it's completely different than I expected. The buildings are nice, the people are nice, no violence that I've seen. I haven't seen any crime, nothing got stolen. Everybody,
You can walk around, no one will hurt you. Even at night, people are just friendly to each other. They'll say hi. You can say hi to a random person and they'll say hi back. No one gives you bad looks. Everyone just smiles at you. It feels amazing that I can finally see my great-grandma, all my family, my cousins, my uncles, my great-uncles. It's very nice to see them for the first time, get to know them, see where they live, especially my grandma's house. Really liked it, see the way they live, see how they're connected as a family. Well, to all the people that haven't been here, Eritrea is actually a very nice place. There's no bad things that I would think. What I've been taught is completely different than here. Everyone should come here, visit, especially Sawa Festival, see all the great places, Masawa, all their nice places, Sawa, all of it. Very nice. Hi and welcome to this week's segment of Erispora. My name is Nathaniel Lamaniel, and for this week we'll be presenting something that's never been presented before. Young Eritreans living abroad have collaborated through social media and made a huge music project. It was founded by a girl named Luam, also known as Hadwan Hade, and she used internet for collaboration in different kind of social medias to get Eritreans all around the world who has any kind of music skills, art skills, or photographic skills, even dancing skills, to sending themselves dancing to a specific song, and through that she will collaborate and make a huge music video. And that video will be kind of made as a symphony. Through that symphony she will be showing it all over the world. Now that video, after 5 months of struggle, came out the 27th August. And for the first time on this segment, it will be shown on Eri TV. So I hope you will enjoy this video. We are the killer. Roadblock, embarked upon a mission with a vision for a slave. One soul, the distance couldn't stay away. Lurking around our gates with hate, they couldn't fend against that. Blood rushing like a stand time when I'm beginning on the lane of landmines and colossal ropes. So much heinousness, our hands has got us up enough to live in disregard of it. Rockin' steady, 7 feet tall in a house of flying machetes. Some of which are our own, in a world that's far gone. Heart to stone, that don't respond to none but mama. But it's how we got home. You know, when having a throne, growing so strong, facing those who roll alone, and that's the legacy. Defines who we be, a country that's born in wars. Perhaps, but even more, one that stood against atrocities from all and made it on the map. Ashmara, oh so high, capital such a great land, oh so generous and great, closest to the Red Sea, where Moses separated the free. Flag so enticing, Eritreans very exquisite, rich with history, camels laced with saddles, 8 hours ahead of us. The land that became free 22 years ago, indeed. Just as we did in America, we broke free. Nobody discriminated or judged by the chief. When the Bro volcano detonated, we really felt imprisoned, like we were stuck in a trap full of divisions. Keeping this in mind, our fight for freedom, our successes, our failures, all of which contribute to a very complex nation. Our symbolic flag is more than it seems. Intimate blue shows our connection to the seas. The light color green demonstrates our natural beauty. Our olive branch tells how peaceful we can be. Last but not least, the fierce red represents our patriotism. We seem to have Eritrea.
تسكنا نزل ألم سيء ورحدري حدث حسن دل حدث سرعة قلبي علنا كبري كبري عطي معك زين عطي تنم عطي وحسار مكرا عطي زي السلام عطي رمو عطي تلي أملو معسنا عصر المولي عطي بمن تسالت مصرا يسميت عمدي زي يغربي عطي والسفرا والمستر صنايرا عطي بمن قلبي مرزلكم عما أسير بسوى زلكم عكتر ما قبل زلكم أول تايب سدت زلكم أبي دمياتي قبل زلكم بمدو وما زلكم يمسكنوا طريقكم بغينا كلكم آيبنوا تلعب سميكم آيبنوا بإليه سميكم آيبنوا جميل يقرب لكم آيبنوا يكسروا لكم آيبنوا عمين تلكم آيبنوا يزين لكم راتب لكم ترون الأثناء تغنوا Let's
of water. Mr. Haile Gebremedhin from the office indicated that stepped-up efforts were exerted to meet the growing water demand in the locality. Likewise, Mr. Gebrehiyot Gebresgabiher explained that such endeavors have made significant impact in improving the livelihood of the residents and furthering the semi-urban center's development, and noted the need of sustaining the venture. Mr. Abdusalam Al-Sala, on his part, disclosed that water supply facility of the semi-urban center involves the required technical support and call for sustained collaboration by government institutions and community. The Agriculture Ministry's branch in the southern region pointed out that integrated efforts among the stakeholders, especially on the part of the Health and Agriculture Ministries, is a significant prerequisite as regards preventing diseases which are transmittable from animals to humans. It made the remark at a joint meeting in Mandefara city, during which it was said that gratifying accomplishments were registered pertaining to control of malaria and measles on the basis of cooperative ventures, while stepped-up endeavors remain to be necessary in the eradication of zoonotic diseases such as anthrax and rabies. Mr. Laina Orbazgi, head of control and follow-up of communicable diseases in the branch office, said instances of such diseases is caused by lack of vaccinations or defective immunization process in animals, and called on stakeholders to enhance their role in this regard. Reports indicated that the Sports Festival of Eritrean community members in Germany was conducted last Saturday with spirit of enthusiasm in connection with the commemoration of the launching of the Eritrean armed struggle for independence. Accordingly, a number of teams comprising children, youth, and middle-aged nationals from various German and other European cities took part in the event. Moreover, victorious teams received trophies from the Eritrean ambassador to Germany, Mr. Petros Tsagai. Citizen veteran sports persons also joined the competitions, while counterparts residing in North America sent solidarity message saying that they would take part in similar event next year. An event of this type has been organized on an annual basis by the community numbers of the seventh time, witnessing more activities over the past 3 years, and remarkable impact has been made as regards popularizing national values among youth as regards sports activities, reports added. An assessment was made by coordinators and pertinent experts regarding the accomplishment register on the base of previous SWP undertakings in the Central Region. In the course of the meeting at Asmara City Hall, Mr. Yaman Abai, Director General of the Agriculture and Land Department in the City Municipal Administration, pointed out that in the course of the meeting at Asmara City Hall, Mr. Yaman Abai, Director General of the Agriculture and Land Department in the City Municipal Administration, pointed out that a growing trend has been noted over the past years pertaining to the number of participants in the program as regards the growth in outreach attained subsequently. He further disclosed that more efforts were made to enhance the necessary organization for the venture, giving rise to the gratifying accomplishment registered this year. Ms. Halima Mohammed, head of the Education Ministry's branch in the region, indicated that the program ensured the groundwork for nurturing the culture of work and interactive exposure for popularization of societal values, besides its valuable input in the nation's development. She further lauded the active participation of youth and stakeholders in the process. Moreover, Mr. Abraham Berhe, head of the SWP, stated that a number of participants witnessed growth by 22.2% this year, involving 38 stations and majority participation in soil and water conservation undertakings.
Other work accomplishments pertain to archival and other office works in hospitals, in addition to promotional activities in connection with road traffic safety, he added. Around 400,000 tree seedlings have been planted through the program this year, according to reports. The Ministry of Labor and Human Welfare branch in Ansaba region has called on the inhabitants to step up participation in national endeavors of improving the livelihood of families of martyrs based on individual and group input. Mr. Girmay Bokhratzion, head of the branch office, said that the sustained support being extended to the families of fallen heroes by the government, as well as nationals inside the country and abroad, attests their readiness to honor the trust of martyrs. Further indicate that such ventures should continue in an integrated manner. Accordingly, more than 20 million NAFA was paid in benefit scheme to 12,000 families of martyrs in the region during the first 6 months of the current year, while a number of nationals residing abroad extended over 1 million NAFA, supporting 135 families of martyrs, 79 of which have already been payment process was accomplished based on the branch offices in Hagas, El Aber'ed, and Hamel Malo, as well as outreach service in remote areas. Meanwhile, 66 families of fallen heroes were rehabilitated in livestock, whereas a total expenditure of 1.5 million NAFA during the specified period, besides the groundwork laid for 8 orphans to be patronized on the base of group home. Training has been provided for owners of service provision institutions in Agaro subzone regarding communicable diseases, especially TB, malaria, and HIV/AIDS. Mr. Sultan Hagos, head of agitation and information in the Health Ministry's branch in the Gashbaka region, said awareness of parents, the society, and service provision institutions in particular have great responsibility for nurturing healthy and productive society, and that they have to play a due role in the efforts being conducted to control the spread of these dangerous diseases. He further said owners of service provision institutions have big opportunity to disseminate information to customers regarding communicable diseases and play a due role in controlling their prevalence. Mr. Johannes Yamane, head of Algaro Health Center, on his part said awareness raising is paramount for bringing basic change and called on concerned institutions to work hard to this end. Likewise, Mr. Abraham Haile, administrator of Alaigash subzone, said communicable diseases are main bottlenecks for development, and owners of service provision institutions have the responsibility of disseminating information, especially among the youth. Foster parents in Hagas subzone expressed resolve to work hard to improve their livelihood with the assistance they receive from the Ministry of Labor and Human Welfare. The families commended the assistance they received from the ministry and that they would make good use of it. Mr. Tibereh Alamayo, Ms. Kaltuma Idris, and Ms. Asha Saleh said they are engaged in livestock raising through the assistance they received and that their livelihood is improving. Ms. Gannat Habte, head of the MOLHW branch in the subzone, said the assistance being provided is part of the government's efforts to improve the livelihood of needy citizens and that each family has been provided 20,000 nakfa each. The Sultan of Rahaita stressed the importance of preservation of heritage for ensuring continuation of culture and history. He told Arena that heritages are indicators of the past history of society, civilization, a way of living, and that members of the society should give a special care for heritages to ensure their safety. He further reaffirmed the heritages have the potential of becoming sources of tourism attraction and play a major role in the nation's economic development, and that they should be given special attention. Mr. أربعينات دك أنستيام زعبانا دما بمغنيات زخري مبل 52 عامت مجمار برتا وتقار الله حزب إرترا استرالو كينو ثورة زفترو عدل زبليم
ጋሻና ኣብ 1958 ኣብ ዛገር ተወሊዳ ዝዓበየት እያ ዕድሚያ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ኣብ ዛገር ካብ 5 ክሳብ 8 ክፍሊ ከዓ ኣብ ደቕሰብያ ተማሂራ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 1974 ድማ ኣብ መበል 16 ዓመት ዕድሚያ ናብ ሜዳ ብምውፃእ ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢራ ኣብ ባሕሪ ባራ ርእሲ ዓዲ ዝተባህለ ቦታ ናይ 3 ኣዋርሕ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ታዕሊም ድሕሪ ምቕሳም ከዓ ናብ ሓይልታት ተመዲባ ናይ ሎሚ ምሸት ጋሻ ኖሬት ካብተን ቀዳሞት ናብ ሓይልታት ዝተመደባ ደቂ ኣንስትዮ እያ ኮሎኔል ምልእቲ የማነ ጓልቀሺ ኮሎኔል ምልእቲ የማነ ንታሪኻ ኣብ ገድልን ብኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈጸመ ቅያን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ከተዕልለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም حراي كورنيل ملئته عدمينا أخبركي أبو ستيرينا بمركبكي بشم تخادلتي مدب نوري تمسكنكي كتلنا كم تون ملالين خاننا منتي مسؤوان هتسانتكن نقسمتكن علالينا بقدامنا مدب نوري تاريخ ناي تقادلتي نمللاين فلاتن حسيبا مسوعة يمسكن حفش قان من زينة مالتي زيت ناي هسانت تدعوينو كم زي خطة وسيط أنا أخي مجمرتا أبش عن ساعة مثل 5 شمونتنا يكون 6 ساعات ولا يقل شو مستمناس 5 شمونتنا إلا سلوز مزغوب قاب أخذ غسل على مالتي كاوبي كشيمانا قش عند مكائلن كبدي تبرها رأيان توليده كولات كل خا أمون قح مش تودات حنتو قال توليده مالتي كل تعبيتي سوء حربنا يوهانس حوي من أسوخ دانيال من أس دانيال كحن تقال توليدا ميتا مالتي دحري أخا أنا توليدا مالتي دحريو كل التحواتي سوء حربنا أفورقي حوي سوء دحريو فصوم توليدو دحريو برخة توليدو فصوم كأتقاد عليو برخة كأ كيح مبابا يخفتهم ناي زاجر ناي وكزاجر كيح تعمل باي فصوم من أسوخ برخة شو من يرو سون كيح مبابا ندبل خلا زاجر ماي جبنا ماي دبنا زبهر بوتا نفاري سلز وقعت مصوبي كله نفاري تعليماته تيتانوس جيرلو دجنا تيتانوس جيرلو هلا خمسة عبود كلب سلز نقصه كل غلط حوسس قبل حكم ناس بصح ما يموت سعدين قد إمام مالتي قال خمسة كنت أقصد صراحة أفتي أزين اشتكوا له معي كم دانيال حوي وين ملئت تمرت أتوا وأنا حجي أباجي أقل ملئت الكلس لازم ورانا سيزكاتات الأنيرو جو وين ملئت أتوا وأنا خاطي سلزبله بنو اشتي أبوين تدايركتر سزاريبو نعيتني تمس مالتي كما قات أمقا حلم قاين وركنا تمرتي كاب قدامي كسب ربعي أبزاق تمهيرة كاب حمشاي كسب شامونا كا أبدأ أسبت مهيرة مالتي حجي أمون أفتي أبزناي تمرت أوان أغون ولا قال خمزي أنا طرح سلزخون قوال تم عباية يغون تم من أسي لك خمزي بليان عينهم يمتمسنا أنا خاخمو ولدك خمزي بس يحس قاعد مسأب تمرت بتعميهم تشم زخون مالتي أنا قلنا أنا خازي حنقرتي زخون أنا قصي أبويسي كمزي سامسان عيتي وحزن زخيت مالتي حجي كل جزء مسبوي أبز خانة يخيط نحري أنا تمرت خاله هو يقلا يجيش بوي كم سرعة كم زي بهوة زملاء قلا مثلاً كم زي تعمي سافر زخون حجي كم نقولنا نغير نيرنا مالتيو ذكرنا حد جزء بنشتي كله ضد حريو مسوس لزخيط أب حد رجحت زبها المايسي كم ملالي يخون نايله شو عت مسعني زوحت إزبهلت كلاي هجي كم زي جابي مثلا يحاسبني ربع كبيت سرحسي نسخ قبر يزدلي هجي حاسب كله أنا خان اشتي سلزخونكو كفت عفرة وسيدة نفتي كلاي خيط صوري كلاي بتاع مسكا تحتاي إيماني زرعك هجي خيط ندقنا خيط ندقنا ملس أفتح سالسيت هجي أب كلاي تحيل مالتي هجي أبي المدوم زبهلا ولعدني يرو نطال اندار قفا تاشمو زبلا كشمان قوال طفي عيلو جن داوي سوريدو ابوي كوينم ثلاث غزي مسغوتكو بتاشم بو سحيبم كل نفسي ما يملئ او سي من مالتيو
نتحت قصهم زقزقهم قرب هذا معلت قلت معلتكم سنبيده قن دحن كوينه مالتي حجي بوي بطعمي نعا انتاشم زخون كم زموت كي زمسلم بار كم زلخو يمسلم نيرو كل غزي ولا حجي ذكرها ስለዚህ كم እንዳበልና ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣነ ክሪስማስ ትሪ ኣይፈልጦን እየ ኣብ ዓድና ክሪስማስ ትሪ ዝበሃል ኣይነበረን ኣብ ኣስመራ እውን እንዳሓትነታተይ ነይሩ እንዳሓወይ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ እንዳሓትነታተይ ከዓ ክሪስማስ ትሪ ዝበሃል ርእየ ኣይፈልጥን እየ ዋላ ሰምዐ ኣይፈልጥን እየ ሕጂ ኣጋጣሚ እንዳኮይ ዒላ በርዕድ ነይሮም እንዳደናዳ ይሰርሕ ዳንኤል ሓወይ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበረ ብንእሽቱ እዩ يخيد مو كم زطحن بلاستيك يري حجي خابزس كمال اي ابلو نوكوي ناي اوتوبس كمان كفلني نشتين يلا تاخونا كبلنا ما دس يلنا بلا يهبن خاو مالتي حجي نبوي صحدس كم زي قرص زلواسي ابعدنا سي قاب نحنا نوصسي بغراب استشفنا ينيرو حجي كم زي قرص زلواس امصا لي بلا كند نوح ابزت بصح يمصا لي مالتي حجي خمصا لي كله نتي خاب علا برق زمصخو بلاستيك غيره انت شمو غبره يشلما كراميل هاو عينتو زمصالي ابوي ازي كساي فولي كساي اطعم تاي ديرو بفتل غيره انت اصفر كمزا فلتت زلاني يشلما انا عامو بحريشو شمعه اندا بزوريا شمعه غيرلا مالتي كريسماس دينيرو كال دينيرو ايفلتني حجي داي كاو بمفقاس كل غزي ملسوا عليه بنشتيات حيزات صبغا تمنى تلوني ما ابزا غرس صخ كريسماس ترات اتاتي خير درغه نبل خيلينا مالتي واتاتي اتوت نايت بلطدن كن بتعمي سايز غبرانا كم انت يا تبغيسي انت يري غيرياسي ولا انا ايات تحسسبني هراي نايت مرت وانك خمي نيرو تهوا هو نايت مرت خسقالنا مسمهر تخطغبيو زنبركي نطفات تخون وراناتكي وابت مرتي كم سدكي اب حدا كم مسحه كل سب مساي زقرب جلس كسب شاد شكلي راء تبهال فيدل ايفلطاني نيره ولا افورق حويتي من اسي سوق افورق بلي درهو بلي ديهو يدبلنا حجي غلا قالات كون سلازعللهم سبيو سايز غبرن مالتي حجي خاب سغبرا باي سبوق تمهيرنا سبوق حليفنا دحار دقسب حليفنا مالتي خمسه كفلي كابشات شيكا ابنا انجليش كسيخاتاتو حجي كافت زفتو سبجكت انجليش امحرنيا ماتس زفتو نيره طعمي زفتو نسن امحارا خاني امحرنيا خا خمزي صلاتنا غيره ايقصرم نيره مخنياتو ولا حنت افلطو سايسا اينبرنن مالتي هراي ابشوان نتمرت زخود زنبرو تمهارو قصر خمين نيرو بفلاي دما ناي دق انستيو ايوا حجي اب كبابيناسي كمزي اتفعل لي بوتا دقمسيس ازين وحدات نيرن غلز بحال يكون دارغا معر نيرنا تبس تخيليها بزعت دقمسينا افتخبابس لومدي تمرت مالتي كاب قدامات حسك سبتا زبصحنا بزحت دقمسيو بزحت دارغا توادا دريخا بزحسي كل غزي دق تبعت عندهم زياده خصها يقولوا كن بزحت دقمسينا دق تبعتين بالنيرنا مالتي كما مهر ازوانزي لمتى كتذكري ايوا خام مهرتيسي بزحت مننا بزحت يذكر كافتم مهرتين يروم زوصو تسوقلو زاتو خالو حنتي اسمت قبر سلاسه تبهال ناي تيليكومونيكيشن الله اغلاسيات كله تبهال قالا ناي منستر اين سواو دحنتن ممهرك الله ممهر بره عند مريم يبهال ناي اسمرا بلاس مانجر الله مالتي شامنا كفل زمهرنا الماز عبيه تبهال لا والمهر عبيه تبهال ماتيوس عبيه صحي عب حوم كينو صحي هابتي زبهال ودعلاون بلو الله قال قبر هوت شمو اب سراويت على حجي من البات بز هو بوليس تغيرني اب بوليس على مالتي سلازي بزحت ذكر حجي انتاي فيلم مذكرسي كم زي بتعمي ابراهام عندهم قالوا عفان بريغادير جنرال ابراهام عندهم ابراهام زرعي كورنيل ابراهام ليتنال كورنيل ابراهام زرعي قالوا حجي نراقبنا مبزحته بتناي صورها تعلل قوم كل غزي انت شمس قبريها ذكريها انا مالها نتناي تمرت حجي ابتمت في
كل تخبابي تمثل نفعي وقدسي ممهرانا بتعمي بفلايتهم إيرتراويان يكان هون نايم نيرو مالتي نعملت ممهر سمرة قدلو زبال نيرو نمحرا ممهرا دبالس مايك تورد لهم يزلكا ماي سور تورد لهم نيخا كم حقي غيرهم من بقص روسو هجي ببتاع ما ببتاش كشكما تخل تشكمكا ما تورد لهم نيخا هجي سم ابديد اللي منفس لزاتو نحنا ادمينا يفقدون يقن كم حفشاو سلامنتاي كزبل كساي سلازنبرو يمعدنا بقى سرعت يمعدنا تورد يبلكن كبرك توزدالهم يبلكن قلب لنا نحن خاخم تزبرنا نقبر مالتي حجي تمام هراني انا ضد حر ولدي ممهراني كالا اي ولدي يومين بطعمي زفقرم نيره كفتم ممهراني دبزحو حمشت وصيم برهت راح بهو تخفتم ممهران تملسو ممهر تخلمي كاس سولومون زبهال بناي كود نيم عندهم يزبهال اما خلاص مرة فدايم كوين يسرح نيرو مسكال ايو حدا خدع تغبيبهم بالصلاي نعم مسانا زسرح ندا مسلس حسيلهم مالتي هجي كله مسيراوي سنداتهم اقاصيلهم كله ولا بمحياس طفز غبو اطفيهم شوغاو نسهم تسويهم شوغاوكتم دلغلا كله فحفح بلهم مالتي حدا ممهر هفت لينغو نبلو نيرو نا انجليش ممهر نايو افعبت 7 قدام سكولا اما اخل هجوم ترى هايبنا مالتي هجوم سرعاني ايضا فلي سمعت تسمعوا نعك اخو مالتي حدا ممهر سرقه ممهر برهانه زبالو نيرم لا بطلن خلتيم نيرم نرهب نيرنا زي بقى يخبروا قال حجي سها ممهرنا خبار كلس كم دنا حجي كم دلا كا خصاي اتقبني ممهر كا خطري خلا حدا كيلومتر تعبانه دحر اميدام صرحنا كم زي تحتنا غيركا ممهر قالت مش بقى ولا حنتكم يدلني قال يا مسبلها جي نرهب نيرنا دحر مجرشا قلت تسوي مالتي اب قدم ميدا مخدكي بزعبه قرسي يهم بزعبه بوليتيكا فطن يركده بزعبه قرسي بزعبه بوليتيكا نير نقبل ايكلني اي نبرنكا بحفشو ግን ኣብቲ ናይ 73 ዝከረኒ ሰዓት ናይ ገዛ ነራ ኣቦይ ቀሽዩ ንቤተ ክርስቲያን ዝኸደላ ንፍርቅለይቲ መሊኡዋሲ 73 ኣይደኖ ኣብ ፍርቅ ዲ ወላ ኣብ ማእኸል ሕጂ ፍርቅለይቲ ስልክ ጭር ትብል ማለት እዩ ሕጂ ገዛና ከም ልምዲ ንዕልል ኢና ንዕልል ንስሕቕ ዝያዳ ከማና ንስሕቖም ምስቲ ቁርፅራፅ ቃላት ናይ ትግርኛ مالتي ست الرئاسة مخالي قال قوموا شركانات قال نداقونا نمسينا هجي شر مسبلت باتي لعلي مربعت زغنا مأتوية ولون باف دقة التويم يخوحكو مالتي مسكوحكو من تبلو مادي كيدا تخفتم أقايش لنا أبزن ذا كان يشالو لعلينا بتكستيان ذا يشالنا ما أقايش سبعي ألو ديو لا أولو ما قادر أزلنا بليا مقبو بلا مالتي هجي افتح بتسب قشي نقادر قال اي لا هوني كم لمدي قن هدي اقاطع مشس طايتاوط يعني را مالتي هجي منيو بلا بوي حراي لا تمنعهم منيو هجي انتي كاسمعني يرا بزح غزي لقحو با قلمتات بزحت ني قدل سلازوصو مساكين وقرنا حجي ما يتهاريمو وي قمت تشوفينو وي صحي تبرتيو مساكين ابطرح خبدوم بعرق زبانهم تبل كم زراعتهم سي تستنسن سمعه انت يقال بلا نشتي قالت لنا مالتي بحق منيو متيو بلا بوي مالتي اغايش يوم قادر انجرا ازلنا حج بوي يوقايقا مالتي كم زي سلامت يالو تبلي ما عينت قال ساتهم قادر له بطميتن بصمن كل الدولس نحن مشيت كم زي مقبار قال لا تقوي أمه الحركة هذا سكف يبلنا نجرا وتيسر زله شاي براد عبقينا نصت نخيد إلى كل تسلست خبر تحيزم تنجرا حيزم شاي عب براد أفلحم يقدم مالتي يقبلوهم جي مرحبا أبيك أشي قال لهم كمتي كنت قبرز قبا كقابلة قالهم يقبلوهم ما حجوا بيك أفولي سمعت يحضروا مالتي يحقص خمسة دش عرم رمز بهالو زحردو كم زقبرو زقف عقلا الله سلز بهال كل سبي شغل رينيرو
ኣጋጣሚ ኮይኑ ሂቦሞም ተመሊሶም ሕጂ ቁርብ እንታይ ሽሙ ገይሩ ማለት እዩ ደድሕሪኡ ሕጂ ጀባኽ ኣፍቲ ዓዲ ምሸት ይኣትዉ ማለት እዩ ሕጂ ከይዘከርክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣበይ ዕቑባይ ተስፋ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ዝበሃል በዓል ድኳን እዩ ሃፍታም እማ ተዘረብኡ ከምዚ ጋጋ እንዳበለ ይዛረብ ግን ዘድልዮ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ሕጂ ወዱ ሃፍታብ ዝበሃል ሓደ ኣፈወርቂ ቀነጅማ ጅሩስቱ ዝበሃል ሓደ ከማን ሳልሳዮም ኣሎም ሰለስቲኦም ወፂኦም ነይሮም ኣብ 73 ሕጂ ጀብሃ ይመፁ መፍቲ ዓዲ I think ኣብ ግራት ኣውሊዕ ኖ ኣብ ደብረ ማዓሲ ኩናት ገይሮም ነይሮም ውግዕ ድሕድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብልዎም እዞም ደቁኹም መፂኦም እዮም ኣብዛ ገር ማለት እዩ ደቁኹም ቀጢፍኩም ካብ ሻዕብያ ካብ መዳዳ እዮም ዝብልዋ ንሻዕብያ ፀረ ሰውራ ማለት እዩ ካብ መዳዳ ተምፅዋ ሕጂ ትቢዕ ዕቑባይ ብድድ ኢሉ ንሕና በትሪ ሒዝና ንዛወር እስኻ በዓል ብረት ኢኻ እሶም ከዓ ሰብ ብረት እዮም እኽእል እያ ከምፆም ክእል እየ ተልካ ተምፆም ንሕና ግን ንሰብ ብረት ዝሓስስ በትሪ ሒዝና ከይድና ክነምፆም ኣይንኽእልን ኢና ይብሎ ማለት እዩ ድሓር ደቁኹም ከዓ ኣብኡ ተሰዊኦም እዮም ሞይቶም እዮም ኣብኡ ተቐቲሎም እዮም ገለ ኢልዎ ፈራርሒቦም በዚ በዓል ኦም ሓጀር በዓል ኣቁርደት ተቐፂሉ ስለ ዝነበረ ባሃይለ ስላሴ ኣዴታትና ነፍሰ ፀር ኮላ ብሶንኪ ተቐቲለን እየን ሕጂ ኮማንድስ ካብ ኩሉ ክሳዮም ዘሎ ኮማንድስ እሶም ግን ብከምኡ ተረዲኦሞ ማለት እዩ ኣዴታትኩም ከዓ ክንረኣይ ኢና ገለ ቅድሚ እስኻ ምርኣይ እስኻ ትጠፍእ ትኸውን ኢልዎ ሕጂ ትቢዕ ዕቑባይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ኩሉ ጉርምርም ኢሉ ምክንያቱ በዓል በረት እዩ ክርሽኖ ክእል እዩ ወይ ካልእ ሳዕቤናት ከምፃሉ ክእል እዩ እንደገና ከምኡ ተመሳሳሊ ሓደ ከሰተ ቀለታ ዝበሃል ፈሓም ኣፍሒሙ ማለት እዩ ወዲ ዓድና ወዲ ገዛውትና ኢኻ ሕጂ መጠንቀቕታ ዳሓንሳ ህቦም ድሕሪ ካልኣይ ግዜ ክገብሩ እዮም ሶንኩ ገይሮም እዛ ኩላ ሒቑሲ ሓዊ እንዳትሰኑ ማለት እዩ እዛ ኩላ ነብሱ ኣቃፂሎም ሕጂ ቆቁርብሲ ብዕሙቕ ዝበለ ስለምንታይ ኢልካ ዋላ እንተዘይፈለጥካ ቆቁርብ እርዳእካ እቲ ግፍዕታት ማለት እዩ እንደገና ሰብ ኳንደባ ነይሮም ከምኡ ፈሓም ክገብሩ ፀኒሖሞም ሓንቲ እዝኖም ቆሪፆሞም ማለት እዩ ሕግ ኣቢሎም ኣውፅኦማት እዝኖም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝገብሩ ኣለዎ ከምዚ ዝገብሩ ኣለዎ ከምዚ ዝገብሩ ኣለዎ ክብሉካ ከለውሲ ኩሉ እቲ ነብስኻ ትፈርሕ ኢኻ ድሓር ኣጋጣሚ ባሕሪ ወሪዳ ኣይፈልጥኒ ኣነ ሓንቲ ጓል ቤት ትምህርቲ ባሕሪ ትኸይ ነራስ ኣቦይ ገሹ ስለ ዝነበረ ነደይ በቃ ለሚንያ ብጃኺ ምስኣ ከይድ ገለ ኢለ ኣንቲ ቦ ከተመፀ ክዋርደና እዩ ገለ ድሓን ምስኣ ከይድ ኢለ ሕጂ ታጀ ደሽዓረምረም ትበሃል ገለ ከዓ ንሰምዐና ወላ ናይ ዓወተ ከምዛ መሰለ ሽፍታ መካይን ከምዚ ገይሩ ገለ እዩ ዝበሃል ነው ሓቀኛ ክሳይሲ ዝፈልጦ የለን ሕጂ ንኸይድ እሞ ባሕሪ ንኸይድ እሞ ሕጂ ኣብቲ ባሕሪ ክዝቅስ ኣይከኣልኩን ለይቲ ትገረብ ሓሸሸሽሽ ይብል መፂኦም ጥራ ከበላ ሓዲረ ማለት እዩ ሕጂ ዓርቢ ምሸት ከይድናስ ቀዳም ሰንበት ሰኒ ንግሆ ትምህርቲ ከነርክብ እዩ ትመደብ ጥራሕ ትውጓሕ ኢለ ንግሆ ምስ ወግሓት ክኸይድ ኢለ ያ ነታ ሰበይቲ ማለት እዩ ስለምንታይ ክትቀኒ ኢልክ እንዲኹ መፅኡ ኖ ኣይቀኒን እየ ድሓነ ኢለያ ፈሪሐ እየ በቃ ንሓብ ሰዊት ኣብ ዘንቢል ገይራ ምስ ሓደ ሰብኣይ እማሊኣትን ንዓዲ ማለት እዩ ኣትየ ከመይ ኢልክ ደኣ ንገድሊ ክትጋደል ክሓሲብኪ ምስ ሓወይ ከዓ ዝስውእ ብኹሪ ሓወይ ክረምቲ ምስኡ እየ ዝኸርም ምስኡ ክኸርም ከለኹ ሻምናይ ክፍሊ መሃር ስለ ዝነበርኩ ሻምናይ ክፍሊ መጀመርታ ጀሚርና ማለት እዩ ሕጂ ንታሽዓይ ክፍሊ መበገሲ ዝኾነ ክኢሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕብረት ናይ ፕራይቬት እየኸፍለለይ ነይሩ እንደገና ኣብዚ ጥቃወይ ሰክማ ኮሚሽን ስፖርት ዘሎ ሕጂ ታይፒን ንዓይን ኪሮስ ወዲ ሓወቦይን ኣብኡ እቲና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክልተ ወርሒ ጥራሕ ተማሂረላ እታ ታይፒን ግን ፅቡቅ ስፒድ ገለ ምፅአ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ሓወይ ስለ ዝኸርም እሱ ሓደ ተሰዊኡ እዩ ሓደ ፀሃየ ሽሙ ነይሩ ተሰዊኡ እዩ ኮሎኔል ክብረ ኣብ ኣብርሃ ወዲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዓርኩ እዩ ወዲ ሓወቦና ኮነና እዩ ይዕልሉ እታ ገዛ ሓንቲ እንድያ ሓንቲ ቤት ድሩም እያ ሕጂ እስካዕ ምሸት እዮም ዝዕልሉ ይዕልሉ ደቂ ሓትነይ ከዓ ነይረን ናይ ጀብሃ ውድባት ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ሕጂ ዮሃንስ ሓዊ ኩሉ ግዜ ክቋይቆን ሰምዐ ግን ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት የብለይን ግን ኣጋጣሚ ክዕልሉ ዝፀንሑ እሞ ሱቕ እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ኣይምልከተክን እዮም ዝብሉኒ ምስ ከዱ ንዮሃንስ ሓዊ ኩሉ ግዜ ሓቶ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ብሎ
قال أنا قصة أبزر أساسي تنكفننا انتهي مالتي قال خبله هلا دحين تعرفتين اشتياق الصف قال بلنا حجي كم يبلني أبناء دقانا بيت حفتي أسر تحوخ يوهانس حوي حجي حدا جزء عد مسكتكو كيدس كملس كيدا سي حدا تقادر تفتنا خنش عن نور درأهم نات نخنش هذا يكون سامو الكلام مكيل درأهم حجي بزنا يبازع تسوي مكيل ودي شكابال هذا داق حمص أفتا أبزنا يبازع أو توسع زلوا حابو بير رغبنا ما دكان سلزنا ورم لو مشيت سرح سلز رغب كوس عدقت بزع قبل أن نعي ده قبل بلو أسبيزا حيس كت كده ما بعد كيروس كوس بيهم وكل أنا حراي بلو حجيتنا قدمتي داق حمص نسعي أبزي كافتي مباقاليانا بومتشال دبال كيرنا أبزي فتناي غوندرا أو نيرنا مسيو هانس عوي حجيت سرحنا وفران لحتنا كذا أو على قلب لنا حراي ليو أفتا كوميشن سبورت زلوا تسقادا لاي بادلا تقدينو أفروخ ندزي زخون حجيت تا ميليتاري جاكيت تقدينوها بس وادي سلامتاي أيفلني حجيت تأميت النسو أبي رئاي اللي قلت هون تأميت النس كم زجيرة ملكت جيرولو سلام كما يجيرة يا هم وجيروا لهم أنا يرضى مني بدي أخذ غيبر كوشر بدي أخذ مالتي حجي مسك أفتح على قحمس داليون جوز بهالجبلي يومناو مالتي عمل أبويا ويجزء أسبيزة هو نما تسمعني صعود أنا عوبك زاربنا أو حد قال له مسخ زخدا قبل حجسو أنا وحدنا يتقادر تحس كاموسا أنت هاي ساعبين كم صغير قال أيفلني حراي ولا طرح قالت أنا عند حوابي بون شكور قال قرب بيران يرو كاسيت تاتات قال بعد يسوسعنو سخانه بباكوس تشفنا غيرو يهبن شغارا شدا قال مال زلو مالتي حجي كومو خبلن خلصو كلتنا جبهها افتخباب نيرو مالتي يري له حجي افتا باغاليانو زفلطون قلعت مسانا نيرو افتا اوتوبس مالتي حجي لك عفتفيتي حنتي قالوا بيزراس انت بحال مساين يرا مزنقع شما مس قلعه بتافيتك ابي محاري زبحال عركونو بي نيرو مالتي تم تقادلتها او لو ما تقادلت مخانم كن ايتفلطم دحركم زراهم بومبا نيرو شغواوط نيرو مالتي هجي نسم دكوسات ابيت اتخذ لهم قلبلو هجي جبهاس كم تحرد يا قال اندي زبحال ناب جبهه وكيلو نخاس انا ابزاقر حشوكم سمدا يحردني مقلبلو هجي تنكرته يطمتنا ناي يطمتون ما تقول عها قطعم يبكت نايت مزنقع حجي انت شموس يا بومبا زين تايو قال يبلو ما عندنا ما يحزنا لهم قال كجميرنا عندنا الحر حجي تقوم قال سرينا انا انتاي كن عينفلتنا بومبا قبلهم انا تقول عخر يا خلو تقول عيلي كون هجي نعي زددن دلو ها انت عينس بومبا بلني انت يبلو مداد دايلو صرفني نصرا مداد دايلو انا ملشلو حجي سبعي عيني سقط لي تعركو بي سلامت عينها سقط لي قال ما تاتلو تي اخذت قنطوني وسلامت تقنطوني كل سمعوا له حجزي سمعوا له كله حجي انت قلعت كن مساي تاخذوا زاقر قالوا لهم وكم مسوصحنا حجي افت تحتاي باس ستيشن افت او يوردوا كتي انت نجبها تنقلعت اكن زي اخذوا ابتانا لاست تورديهم بلومو مسانا ياخذوا حجي تاسبيتي واي ابري افكو تاطو قلمات تقلف لاني نخيد عت لعلي بياسا مسوردنا بالتليفون غير ما فتحت زوردو خينم كم زعما سقول علات وقحت مسازلو كله وسدو يبلو مالتي جمزي بس ناتي استراغف افتاتو كغعزو ناتي عندي كلام لا اله جم مسو كارهر مالتي انت اوان كم زما صسو كم زخربتي تولي ازغص يبقى صفيني بفنجاس دم يغيطر دحاري ابي سغاي وعلم زبال بعد قوانيو دوق سوات الله وقاله هجنسو زياسة تمام مشد بلعته ديس كنت بعدي ادي صغبس ناي شعبياس كم يغيروا من شعبيا هو اذن دحاو بعض قوانيو دوق حاو بقى كمان نوركم قبلوا مسكم قاله يبل حجسونا هنا ودبي كن ناي جبهه كم جبهه خوينا خايدي حجي بعلك هو حسب بزاد دكانه يبلون بعد دكانه حجي قوم مسولم صوم بقى زفنجي سويد الدم يزفسس يخيدنا مال نخيد نحنا وزي سقعت كله مالتي ولا تنا شعبيات انا شعبيه لهم ذهبنا افتا
ناخني شاب مقلقل مكيلا بصحنا لهم بقى حجي أمر حيزة تأمر انتاي حجي ملئتها تقالس اللوا تقالس كا أنصار من أنصار جبا زي على ما نتموتي وحجي فلما حجي بعل أبراهام عندهم عفان بعل تفعلوا بعل داويت أبراهام يوضعوا مالتي أبو ورحي شدشتين أيوة 74 مالتي نحن خاف نوضع درينا محازايا برهت المدن تبانيرا والبيت مرتيا دعمي بسلد بلتي هسا خباين لا رحمن ستعيش حجي الساتم ورحي شدشتا قال زخدو نحن خا ورحي الشعته نوضع مالتي حجي نتمرتن كيدنا لنا دايركت من رأس عد خيرنا أنا فطنا ثم أوداتني رومنا كينا رأس عد مالتي رأس عدي تعال قبر مسيخن نبهل كنا قادر حجي نرأس عد كيت كلنا براخ قبر سلاسن رزق سوق حربينيا رزنا أسمر ودشك أسمر مزبهل نيرو سميهم دودونا دلو لك ورحت شعته يمزقونا لونا أنا مالتي بعلم ورقة هيبهم كأي مسدنا دلو ورقة هيبهم مسددنا كما هنزع مسألة أوالد كمس أصل زلون كتملس يا خان أين ملسنا تبعنا تقد كتنا مالتي زي داونا دم سقع دوز شابت جرو قد كتنا رؤسهم زبان يرو يقد كتنا تغلنا خمسة بيت مسان حنا نسان جزء أنا نجزء تملسه نتيجة كم قال حبيئة قال تملسه مالتي حجي قدم مخدنا مزحف بواحد شعتس زخفته اللي سمعتن دي حجي قدم مخدنا مزحفتي شط علوا قالوا بيك أشياء معنا أنا مالتي وقالوا بيل مدوم تسمع مرامع بيو يمان وقيت جلس مزحفتي شط اللو إيلان دق جزاوتنا أفتا جزاوتي تزاربا مالتي حجي مستزاربة حاول بيسمع حاول بيك أنا بينه قلوا زعول عخم تحسب على قلوب له أبدا بيجي خد سلل دلي مالتي حتى أبو أبيك خير نأخذ تكون قديس أبيك خير قلوب له العلاب بلانين ما حفتي ولا كل غريقة قلوب له يأمنا نخا مستفقري سايسي يأمنني حجيكم إلنا كن كيس أنا هنا أنا مودة نميدا دوت أخلص تقام كلها ميدا دام بخمي هو أيوة أو عصرت خلت تبقسات بهاينا ها نزقابا خن بس أنا قدمي قمت تبقسات بهاينا حجيكم كيت كلنا وح عصرت خلت مودة مالتي كن كيت كلنا صباح لو مشت نبيل مودوم يزبها ندبرت أو كنا رخبينا كتبقوسيهم تبهلنا أنا أبرت المودوم أبجوزهم مالتي تسمع مرامي أبيه يمانو قيتهم داوت شو مهمان لحد طريفه عد طلعنا له مالتي أو نركب مالتي كنركب إلى ما يمزنقرنا أبيت مرتمت يمزنقرنا أبيت مرت حجي كنا مخالنا كنا صومن نحنا سوريهم كنا عدقنا سونكا كمشنا تقدون ونبلهم نتم تمهر موشنا لينا بناتهم تمهروا جن كم زي فرح ذبحت ديله كوينه مالتي بحر خيط مشت جزانا كوفيلنا ندعلنا قلنا 5 ساعات 5 6 صباحكم مرمر لنا يبلا ندي بونساتين يرام كل يوم صبينا دي من لا حبي قالوا ولا بوي نونا خلهم دن دي قالوا له خير يا بون شو خير كم انت لما تكاس بدي زيت خيط كويني سمعنا دحر كلهم ديبون عيدلن يقولوا له دحر حنت برابعيت بجاه بلنا حنت ست مالتي حجي تايب لا تمرت صباحكم مرمر لنا يبلا صبو كتصنع تحضر قالت لنا كل جزء دصنعها دانيال حويكا اتين دي زي دحري اتيسي سو جامب ندا غبريو زخيد بطعمي برتو خصاي تمرتو حجي جن مصحفتسي مسبرات يوم هبو من نعي مسبرات ها حنت مصحفتي إسياس وضحوا بيلا إسياس كلس أنت يالله كان المدن زغيت بلني وبعلم كم تمام هذا أنا ما أسأل سددني اليوم بلا تخدعون تناقض زبلا نبلغة حبينا تمرت دوستا من قد هبانا حزاب تتغيرني على مالتي نحر ما قد صنع عندي لا تدلخ تعرف تدلخنا ولا أنت ولا سوق بالخير قلب لا مالتي يجي كل جزية أنت تقبلني على تمرت كنا حلف كلنا دحر حلفكم درهم يتقاوي تاخذكم يا قالت لنا ابوك انا ندحر حلفكم ورق سنف قبركم يزو لنا نقول هنا كم زي ما تبع انكارجمنت مالتنا حجوكم قولنا قال
شو أبوي دحان بعليك بصحيح بعليك أنا وهون تمرتهم تغيب قبرة قلب لا مالتي بالنسبة لنايسو كم تطرات في أمينية نحر عدي جن أي توحد ألان مالتي نحر كبس حكي ولا نبوي نانا ديزي قلب لا عمي وريت كاس ندغنا عقبتي خديب كم زمان قد دخو انت سمعن نتا غزاناس كافتا غزاناس كساب ندبرسي 100 غزي غزانا طميته نحر مجرشا مدبير مدن كاتو كله أحواتي ولدي نعم مجرشا فللي يالو معتي له بقى እግዚአብሔር አዝቆስቆስ ጽንዕት ኾነ ሓግዘኒ ለብውሽጠይ ማለትዩ ከድና ማለት እዩ ሕጅፍቲ ገዛ ምስ ኣተና በራኺ ስውእ ሓርበኛ ረዘነ ስመሮም ኣብኡ ፀኒሖምና እቶም ኣወዳት ኣብኡ ፀኒሖም እቲ ዳዊት ዝብለክ ዘሎ ሕጂ ዓጥልያን ዘሎ ኣስመራ ክኸይድ ከሎ ሽዳ ክማልኣልና ሓፂር ስረ ክማልኣልና ኣንሶላ ክማልኣልና ኩሉ ታሽሙ ጌርና ኢና እዚ ግን ኣብ ካልኡ ድሂቡስ ኣይተማልኣልናን ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከማን ንስኹም ኣይከይኒ ሓደ ሓደ ዕንቅፋት ስለ ዝረኸብኩ ገለ ብለና እሞ ጥራሕ ተዛሪብና ሱቕ ንብል ማለት እዩ ሕጂ ይውዕልና ስለምንታይ ክትጋደሉ ትወፁ ኣለኹም ገለ ሕጂ እቶም ኣወዳት ቁርባ ፍልጦ ስለ ዘለዎም መስታ በዓል የማነ በዓል ተስፋ ማርያም የማነ ቅድሚ ተሰዊኡ ተስፋ ማርያም የዕብዮ ከዓ ሕፉን እዩ ዝበሃል ኣብ ባፅዕ ኣብ 9 ተሰዊኡ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ትጋደሉ قال أنا نجيبها خنطفا قبل مالتي هو خيله هو ساعة بقى تصفي عنده ሕጂ نجيبها خنطفينا قالوا لهم جيبها كو نناصنت لهم يمزغادሉ ዘሎ ኩላህና ትበዝሑ ዘመራሕትና ዘሎ ኣው እዮም ነይሮም ግን ኣካየዶምንቲ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ስለ ዘለና ኢና ህዝቢ ሓይልታትን ጀብሃን ተባሂልና ገለ ይብለና እንታይ ዳሞ ክንገብር ገለ ብሎ ንኢትዮጵያ እሶም ደም ዝገዝኡና ዘለው نعم كنا بلينا قلب لنا كنا ردونا خلو ردونا أبا نبرهت أبا نديان حوا إيرفورس نيرو تطيرو نبجبها وزي مالتي هبجبها سلزوزي أو خيدم نيرو لسواك أن الناس أخوينا خنا علل تبعنا هنا أخوينا هجي أبا يخوحكح بأفدقه كبت خالو ما أفتي مدري بيت هجي يخوحكح ماني فانس نيرا تدفع برهت بقى عبرت تبل تسكت مالتي سيام كاني نحنا حجك بزخم زطوه يخونو ماني نصنعمو كبو خطوه خلق نكيدينا لهم كلهم تماودات مسانا نبرون تم تقادلتن يخدو مالتي دوك 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 بلو حجي انا خمزة دقسكو ابتا نقدناتن دقيسة يسكت مالتي هاي قزايسي ما صاوت ودات كوينو قليز بالهجت سواي افكم وتاتسي عيبلنا نشعوقن كم يقول بحر ما نأتي أخذ كلمات ولا بكشيء ما نخنا صنع عمس يقول حري يتسأل بق أتقول كشيء ما نسقط عيتي والبروخات خي تتنكر مزيا خي تخدي قبلنا أنا ديك أنا صنعنا قلب له حجي أبو درات تقبلك بند تقبلك قال لي لا تلومنا أيد اللي ياخذ كسي دل دخيم له حوخي أماني الجبهة وسيدهم الصحة ما تصوت غير كذا قال لي يزبلا خاو السوق نمدري بيت هاي كدكس حجي خمزي نايدغام بدخينو بتسم بعد أنا يودو كمزي ردي بالكمزي عساس حمامة قاب خدنا النبلة قاب تخدنا كمزي رغز ولا تروقيت قاب درب النبلة تدربه حجي الناس زعبت كلها مليس خاني حنت مرعت مسياسي أكمزي لنا ناويت لنا يبلغنا لو وقت بالمسيحنا ما نعتي أنا مصحف هابن كتب لي مصحف مهاريت مخني أطرح نجي حراي النيم الساعة ما فكت قابة كريستيان دامك الكوينة ميسو بوينا مالتي أبو بندق قبل كاس دقيس أنا مرقص هايدا اللي قبل أصلا تحت الدرار ده خمسة ألقى قلت له كنا رقاقت إلنا هنا هجي عم جرشة مصدق أسا ملو قيلنا نخيد مالتي عند دكان يرو حانت دكان يرا أو نخيد شدات الله حجنا عيت حاب إلى هالنبرات يحبا شداد اللي قصر هندز تبلا تحسبيتي شداد أنت هيدا اللي خيام مشيت تبلا نانا دك بيت متنا تمال لنا يلو منسك مال علم من دا مسخ زلا مساي سبيل قالت تبلا تحبي أنا من دا طبيعة حريا يبلنا تبلا تيج أمانة تينسينا كلتي أنا ناتين نبرات تذكر بعد عزبها نيرو قبله كم كيرنا نخيد أفتنا مكيل نرزنا نرهبه
زنا حجنا عند قويتهم قيد مالت ملوء ليتي خنكاتا حديرنا مالتي لك ساعة حمشتن تسق نسألها حيزنا بعزينا بلنا ناخذنا دك بيت مرتنا دك عزين دك عد شخا خذوا خلون نرخبه ساعتها أصلا يا يبو تسمعنا قال ما لولو نعنت قمشنا تخذون ونحن نخيد لنا نبلون نحن بالحجي نخازين كاب عزين كاب زاجر نعزين دفرع عزين عندهم قداد بحال نخازين أتو خازين حجي ودع عمر بحال اللهم عم بيوتو يقبلنا كورقتنا قدم تقبلنا نيري دقنا خاص يقبلنا أقات أم حجي أفتر سعد مس بصحنا شويت عبي ألا بأكل حرقو قبرن درست بحال نيرا مماستا حنت أمونات بحال نيرا سنقا أبكال أنكيداني أنقدفون أنتقاسي شويت عبي مكيتات عمالتي حجي أقول خيد أستيريا وقفت بحال كأحنتي الله مجر أستيريا وقف أقات أم قوالا حنمات أدق خيدا أولا مالتي حنت كل التوالد خاب باشاول زوزة حنت أزمة زلوا حنت خا كم زي قال عينت حمامة إذا حنت إذن تنصانع مالتي حجي تاخذ قبراوت يخن قليلو رؤسهم يزبال يهددنا كنا قادر ما صارتو كوي كنا نقدلي قال ما لبلنا نحن خا ما كنا قادر دلينا قال طرحنا نبلو وخلا انت تفلت نحا عمو الكات كاتعسيت خلنيها حجي نتين كاري انت ازمات تيتي تبل تا انت تبل كم زنتلكا قال الى دغاغمو حجي تايبلو اما جرشا نشو تعبنتن مسامماطتان مستماودات وسيدومني كبكرنين مسين بلين فلتا قال فلتا عندي وسيدومني نعنا اذا كلابتنا زل مالتي حجي مبار بزيال امين محمد سعيد كا او نيرو حجي مبار كابزيا كوازينا طيحن ان مصازي ان حما سلو زخونا لو بوبلن خدايلي ولا نعنا سدنا دوله جيتا ستيريوكو قرب 11 خفليا ساتعيش كوانا نخيد الى انت قدشنا بجوب هذا نخيد قال الى تن مالتي تيان كاني هو بجوب هذا نخيد تا قدشنا نقدقط قال لن بحال مانيشن قال تباهلنا عيننا تصغرينا كنشينا لاكسنا مالتي ساتن كاي من قدن نقازين تخيلن طرح قصيدنا مصاد له وايلنا يطمتنا قال حجي نحنا بخشافه خشفونا هم زلو ايفلدنا حجي حاوي ترئت زبحال الله እንኳን دون نحنا خابو شطن وص زلنا سي ولا اتق زلو سب زفرح بوتاي غهنا بسات يزمسل باغرف تشفنه حجي تصدق حجي تا نعنا بوغيرنا تحبينا او نمز ابي بصيحفن بلنا رأس عدي ما رخيب با كوازين ما رخيب كن ودع عمره تايد ايلكن نزي انا بصيحنا ان مصايل الناس بوينا مزينا نبلو حجسو بقى ابصيحنا هو بصيحنا شابت ام حجي يقطقطنا مالتي لحرب صايل امين محمد سعيد ماي هدف ماي بوليتيكا حلافي حجي تاي يقبل زياتنسي ازيم مرتعتن رققتن كونان بقول مالتي مغنياتو زيان كشافان خشفان كم زلنا كون تزي فلطه حوي ترس እንኳን ደሰንት ማል ሕጂ ትወጻ ዘለዋሲ ንሕና እኳ ደፊርና ንኸዶኒና ግደፈን በጀኻ ብሎ ከም ስርዓት ቀጥቂጥናዮ ካብኡ ሽዑ ንኣቱ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ፓነል ምልእተና ካይዶ ዘለና ዓመል ገና ቀጻሊ ንሓፂር ዕረፍቲ ናብ ስቱድዮ ክፅኩም
كورنيل ملتي ماني كترخ بوان تلاليهم بوتر سلطان 14 كم جمع 14 كترخ بوان تخليهم مسمر لنا حراي ناب ناي تعليم اوان كناتو كان ينير التعليم هو حجي خبر سعدي دا دقاتنا نخيد مالتي حجي او انجرا قريبهم لنا زغل تقطقنا قال انا ايبلعني لين بقى طرح خيد قادل طرح حنقولي نخيد مو دعرب دا دقات هاب ساو ساقي زبال او مسكنا بعل اخبار سوء حربنيا كلن سواتين زن تقصن دلو اخبارت قبرزقي ماتيو تبال سقانا خبر اب كوماندس بعل قوال دباس بعل سنايت بهتا بعل غاندي قال مالا كلنا اوصن حنا مالتي متينا مسرانيان افريج اغران قمطا سر غيرنين كالاشنن حسن قال بقى قري الناس كون طرح تاشم غيرنا مالتي كلتا معلت خون مسن حاديرنا لحابنا بحر بارخت بقس احنا وحدش تعلمت اللغات وهلنا كابن بقس مالتي حجت تزنحكي او تخوننتن زنبرك تسبيتنك تساني كلمه هو كستاندي دليت اندي هجي حنقول ندحري حنسا دويلسي زعقته يولو هجي مسكنا بحر بارا قالين كبانا زنقسا قال خلت زغنا كبانا زنقسا نيرا نحنا انا اشتينا نيرنا تعليم ناي وداتنا والدن ببينيو اقاط امت مسمصانا حجي با افتي تمرت خلنا زرسعوا داويت مسكنا عند برهانن داويت ابراهام كمزي حق زسسه نصرا غيرو مصيوم قدلس كميلنا ما بيت مستخنا قدل ذا قدل تميتن صمن زلو غير لما شيم كيدم كلتسمون قال تعلموا مكون كم يوم تندق ساعتين يا مالتي هذا حري بقى قدر مخانا فريدنا لنا مالتي مسمصانا او ودانيو سلومون دانيو زبال علاماي كوماندسنا ኢትዮጵያ ዝነበረዩ አለው ከማን በህይወቱ አስመራም ፖሊስ ዝባል ነራ علاماينا አድም በሐርባራ ጀነራል ሰዓት ኤፍሬም ናሽዑ ወዲ ኤፍሬም ግርማይ ብሬን ዝባሉ ጸኒሕምና አፍተና ያዋለት ምሳን መጺና ስጋዕት ላለቀ ባሕባሕ ካስብል ግን ስዕስዕ ድመጻ ስለዝኾና ቀጥፍና ተፋዲና ማለት مسمر لنا سب hello 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 هو حجي وتعدرام بوليتيكاون تمرتي جميرنا مالتي كاب بحر باراسي اغناد زبال 15 كيلومتر بوحدو زغون إنا نقوي حجي بقى اب غزاخا ولا حنت صقطي نبركان قال كن تاوز ترهبو فريدم كا مستي ناي حنقول تازاز قد خوينو كمز فولي عينت غيركا خاتوسدو مالتي حجي نعلم نقوي سمصانا هاو كوف مسورنا ندرف اب غزانا زلكم سفكراي وصلي مصيم مستدراي قليلنا ندرف حجي ودي فيم انتن مصاصات قال ملف لنا تادا مخندرفنا مركن بكذا قينا قالن بلو تعمل صبوك يا رمز علينا نيرا مالتي قن 15 كيلومتر قويه مسمصاخي حنسب تعرفي مستعرف كها حنت خبايا نشتي رز لو مزبل عكاس كاع صباح مالتي حجي خون قبول يا توسدو تقبض خاسي ناي طمي سمعي زبال يوبلو hello هالو hello ملوتي وتسمعك لا من سمن كبر الغانستكي قالوا معان حربنا ملوتي قشيماني الريال قانش قتلي كمير لغي دحان دلغي قبلات اللي إذا حربنا سمعك لا أطل القانش قالوا مخدستا يا وكي الشيمان أكويو إيش عندك إيرس كلهم يا غني اللي الريال قانش مو توهايد كده مو مستناي تعليم اوان هو حجفت تعليم سي طبق توهايدنا انا نحلنا تخاليتنا نتي كل ነገር کا طبق ያና ተቀቢልና ያ ወዳኛው ከዕልምና ሁሉ
نزل مريس خم سرعة سنة ننقد كتب بقى نحنا دينا نحنا سايت فلتنا ولا سمرهم كم جاء قطعمي ذكرني حدا دوانا نيروسي عرفاينا يشمو علم انت بهايرو جوا تدورات تعليم تتنقق ستبل يزبل لعار بقى علمنا مش مدرس ودانيو بجلس راحي تتنقق ستبل عيلم كلها نصيحة حاجة منقصقاسنا صفحيلو مالتي شو أبينا نقليلو مالتي علمنا صغيرو سلامتاي بحجة حديدنا ودانيو دحريو أسمرهم كأخالمنا جميل مالتي أسمرهم طعمي طواي صبوق حربنيا ينا بحق ولا بحالتات مسكدون نرخبني انا كما خنفصي ما خال ما يكالكون يزبلت انا بحال ولا فليت يعني كاو حدا غزي ذكرنا 4 مرعت يعني مالت تمريعنسي مزيان هجي صقر يعني يروا نفط اذن كم زو على ديز غبرو هجي وداني علم يعني لنا كودت يزبل كن علم يعني لنا كم زي كفلتن زي زلي ولا قال علم يعني هجي تنقق ستبل إلى جامان صور كونس كله صغرنا تأجرن تيدن جلس بحث كله كن كاسات عجز حاوم اليوم سواء يقولنا قال تاشم جم مالتي تعالوا هذا من جميل عارقنا بتعمي كلنا نفاتو كلنا ننافق قالنا نيرنا دحرنا كلت تورحي تعليم كا بقى قطعمي أبزي كلت تورحنا علم المرة 4 دقائق نستيق كباز نزين مالتي هجي لك خا 14 معتها بزعرف ما يوقع مالتي والحنت مكاله خليه بالكن قال انا اشتو حدا غزي هم زغيركا وكلها نصلها قارين كسرعو قرب كاله خللكا اما جرشا زندق بازا قال تترف الشروق وزيركو بزسي يلن كنملسينا الى مالت تملسي ديكم يدخا يحتتي مش كملس ددلي هجي مخنياتات كم زي ادي حميم الله ابوي حميم الله قال لي لسه يغيدي لحرف ترس عدي مسوطها بعد ما نسكا يقطعونا تندربين دحركم لسه قال لي كان يقطعونا متى كتوري لنا غن يملسوا قال لي امكا بصيحم እንደገና يملسوا هذا مول ادق باص حنت زفان تصفايت بحال تاريخا سغا مጨረሻ ሻሙናይ ዙሪያ ካደር ዝነበረሉ ጸኒሓ ብርጌና ኣብ መጨረሻ ተሰውያ ማለት لحتى كالوت كبب ترى وزين زخبركم تعزبتنا قدام كفال علنا مس كورنيل ملئت يمانه ابستزازي ملو كلا كفال ابزمت ربع كنا قربينا سغابشو سلام كنا Hello and welcome to tonight's weekly news highlights. We are bringing major news developments from within the country and around the world. In our domestic news highlights, the Eritrean ambassador to Saudi Arabia, Mr. Mohammed Umar Mahmoud, on the 12th of September, delivered President Isaias Afwerki's message to King Abdullah bin Abdul Aziz. The message pertains to the reinforcement of relations between Eritrea and Saudi Arabia, as well as regional issues of interest to both countries. President Isaias also wished the Saudi monarchy good health in order to convey goodwill to the people of Saudi Arabia. In the course of the meeting, the Saudi leader noted the significance of fostering Eritrean-Saudi ties and wished President Isaias good health as well as peace and prosperity to the Eritrean people.
The Eritrean ambassador to Qatar, Mr. Ali Ibrahim, met and held talks with Qatari Minister of Transport, Mr. Jassim bin Saif bin Ahmed Asulati. In the course of the meeting, both sides conducted discussion focusing on relations and cooperation in connection with issues of mutual interest to both countries, according to a report by the Eritrean Embassy in Doha City. The Eritrean Foreign Minister, Mr. Osman Saleh, delivered a message from President Isaias Afwerki to President Umar Hassan al-Bashir of the Republic of Sudan. The President's message is in line with the continued consultations between the two countries and focus on enhancing bilateral ties and partnership of cooperation. In the course of the meeting in Khartoum last Wednesday, President Umar al-Bashir commended the Eritrean government's concern with the prevailing situation and issues in Sudan and pointed out that the reinforcement of the existing relations between the two countries in various domains is for the benefit of their citizens. Meanwhile, Foreign Minister Osman Saleh conducted a meeting with the Sudanese Vice President Ali Asma Mohamed Taha, lauded Eritrea's role in the Sudanese peace process and pointed out that the Eritrean-Sudanese coordination in connection with regional issues of mutual interest to both sides would give added impetus to the historical and people-based ties. His Holiness Abuno Dioscoros, fourth Patriarch of the Eritrean Orthodox Tewahedo Church, gave benediction in connection with Qudus Yohannes celebrations. In his message, the Patriarch wished the faithful happy New Year and called on them to celebrate the day through the spirit of sharing with needy nationals. He further gave detailed briefing regarding the historical background of the religious event and prayed for citizens lying on the bed of sickness beside their town people inside the country and abroad who are engaged in the nation-building process. In accordance with the agreement reached between the health ministers of Eritrea and Sudan, a team of Sudanese ophthalmologists conducted eye examination on 3,500 nationals with eye problems and surgery for 460 people from 6 to 12 September in Baron to Referral Hospital. Mr. Alem Zakarias, head of National Blindness Control Program, indicated that the program has helped many citizens with eye problem in general and those with cataract problem in particular, and that the program would continue. Dr. Abdul Mukhtar, leader of the Sudanese medical team, told Arena that the program being conducted for the second time is a continuation of the agreement reached in the health sectors in general and controlling blindness in particular. He also commended the hospitality they were accorded by members of the Eritrean Health Ministry in general and members of Blindness Control Program in particular. From the beneficiaries, Ms. Khadija Ahmed from Makananet Subzone and Mr. Mahmoud Usman Ahmed from Gonya Subzone explained that through the eye surgery they received, they have been able to recover their vision and express appreciation for the opportunity they received. Likewise, Mr. Saleh Aoud expressed appreciation for the opportunity he has been accorded and called on others to visit health centers and get informed their health condition. The Minister of Education has conducted a conference in Asmara City Hall focusing on the ongoing endeavors as regards promoting literacy. Speaking at the meeting, the Minister of Education, Mr. Samere Russom, said that education is the foundation of all-round development and that the government has been persistently working on priority basis to this end. Such effort was also exerted in the days of the armed struggle for independence. Mr. Samara further indicated that stepped-up efforts were made pertaining to reinforcement of basic education as regards equitability, thus giving rise to the laying of the necessary groundwork for the realization of the cherished goal. He also pointed out that the program of adult education and eradication of illiteracy constitute the base the ministry has been working on in this regard, and that a gratifying accomplishment has been registered thereof.
Mr. Gabras Gidimam, head of adult education and media in the ministry, said that there exists around 800 million people worldwide who are prone to illiteracy due to lack of equitability in educational services. Accordingly, the impact of such state of deprivation had at most negative impact on women and children. The conference witnessed extensive discussion regarding a number of related issues, the vitality of popular participation in all domains of education, including in furthering the attained literacy levels, was stressed in the course of the conference. The Water Development Unit in the administration of Hagar Semi-Urban Center has called on the residents to enhance prudent utilization of water. Mr. Haile Gebremedhin from the office indicated that stepped-up efforts were exerted to meet the growing water demand in the locality. Likewise, Mr. Gebrehewet Gebres Gabiher explained that such endeavors have made significant impact in improving the livelihood of the residents and furthering the semi-urban center's development, and noted the need of sustaining the venture. Mr. Abdusalam Asanda, on his part, disclosed that water supply facility of the semi-urban center involves the required technical support and call for sustained collaboration by government institutions and community. The Agriculture Ministry's branch in the southern region pointed out that integrated efforts among the stakeholders, especially on the part of the Health and Agriculture Ministries, is a significant prerequisite as regards preventing diseases which are transmittable from animals to humans. It made the remark at a joint meeting in Mandefara city, during which it was said that gratifying accomplishments were registered pertaining to control of malaria and measles on the basis of cooperative ventures, while stepped-up endeavors remain to be necessary in the eradication of zoonotic diseases such as anthrax and rabies. Mr. Laine Orbazgi, head of control and follow-up of communicable diseases in the branch office, said instances of such diseases is caused by lack of vaccinations or defective immunization process in animals, and called on stakeholders to enhance their role in this regard. Reports indicated that the Sports Festival of Eritrean community members in Germany was conducted last Saturday with spirit of enthusiasm in connection with the commemoration of the launching of the Eritrean armed struggle for independence. Accordingly, a number of teams comprising children, youth, and middle-aged nationals from various German and other European cities took part in the event. Moreover, victorious teams received trophies from the Eritrean ambassador to Germany, Mr. Petros Tsagai. Citizen veteran sportsperson also joined the competitions, while counterparts residing in North America sent solidarity message saying that they would take part in similar event next year. An event of this type has been organized on an annual basis by the community numbers of the seventh time, witnessing more activities over the past 3 years, and remarkable impact has been made as regards popularizing national values among youth as regards sports activities, reports added. An assessment was made by coordinators and pertinent experts regarding the accomplishment register on the base of previous SWP undertakings in the Central Region. In the course of the meeting at Asmara City Hall, Mr. Yaman Abai, Director General of the Agriculture and Land Department in the City Municipal Administration, pointed out that in the course of the meeting at Asmara City Hall, Mr. Yaman Abai, Director General of the Agriculture and Land Department in the City Municipal Administration,
pointed out that a growing trend has been noted over the past years pertaining to the number of participants in the program as regard the growth in outreach attained subsequently. He further disclosed that more efforts were made to enhance the necessary organization for the venture, giving rise to the gratifying accomplishment registered this year. Ms. Halima Mohammed, head of the Education Ministry's branch in the region, indicated that the program ensured the groundwork for nurturing the culture of work and interactive exposure for popularization of societal values, besides its valuable input in the nation's development. She further lauded the active participation of youth and stakeholders in the process. Moreover, Mr. Abraham Berhe, head of the SWP, stated that a number of participants witnessed growth by 22.2% this year, involving 38 stations and majority participation in stormwater conservation undertakings. Other were accomplishments pertaining to archival and other office works in hospitals, in addition to promotional activities in connection with road traffic safety, he added. Around 400,000 tree seedlings have been planted through the program this year, according to reports. The Ministry of Labor and Human Welfare's branch in Ansaba region has called on the inhabitants to step up participation in national endeavors of improving the livelihood of families of martyrs based on individual and group input. Mr. Girmay Bokhretzion, head of the branch office, said that the sustained support being extended to the families of fallen heroes by the government as well as nationals inside the country and abroad attests their readiness to honor the trust of martyrs. Further indicate that such ventures should continue in an integrated manner. Accordingly, more than 20 million NAFA was paid in benefit scheme to 12,000 families of martyrs in the region during the first 6 months of the current year, while a number of nationals residing abroad extended over 1 million NAFA, supporting 135 families of martyrs, 79 of which have already been payment process was accomplished based on the branch offices in Hagas, Elaber Ed, and Hamel Malo, as well as outreach service in remote areas. Meanwhile, 66 families of fallen heroes were rehabilitated in livestock, whereas a total expenditure of 1.5 million NAFA during the specified period, besides the groundwork laid for 8 orphans to be patronized on the base of group home. Training has been provided for owners of service provision institutions in Agaro subzone regarding communicable diseases, especially TB, malaria, and HIV/AIDS. Mr. Sultan Hagos, head of Agitation and Information in the Health Ministry's branch in the Gashbaka region, said awareness of parents, the society, and service provision institutions in particular have great responsibility for nurturing healthy and productive society, and that they have to play a due role in the efforts being conducted to control the spread of these dangerous diseases. He further said owners of service provision institutions have big opportunity to disseminate information to customers regarding communicable diseases and play a due role in controlling their prevalence. Mr. Johannes Yamane, head of Algaro Health Center, on his part said awareness raising is paramount for bringing basic change and called on concerned institutions to work hard to this end. Likewise, Mr. Abraham Haile, administrator of Alaigar subzone, said communicable diseases are main bottlenecks for development, and owners of service provision institutions have the responsibility of disseminating information, especially among the youth. Foster parents in Haga subzone expressed resolve to work hard to improve their livelihood with the assistance they receive from the Ministry of Labor and Human Welfare. The families commended the assistance they received from the ministry and that they would make good use of it. Mr. Tiber Alamayo, Ms. Kaltuma Adris, and Ms. Asha Saleh said they are engaged in livestock raising through the assistance they received and that their livelihood is improving. Ms. Gannat Hapte, head of the MOLHW branch in the subzone, said the assistance being provided is part of the government's efforts to improve the livelihood of needy citizens and that each family has been provided 20,000 nakfa each.
The Sultan of Rahaita stressed the importance of preservation of heritage for ensuring continuation of culture and history. He told Arena that heritages are indicators of the past history of society, civilization, a way of living, and that members of the society should give a special care for heritage to ensure their safety. He further reaffirmed the heritages have the potential of becoming sources of tourism attraction and play a major role in the nation's economic development, and that they should be given special attention. Mr. Abu Bakr Daoud, Sultan of Rahaita, said the inhabitants of the Rahaita and its surroundings have good culture in preserving culture and historical heritages, and that movable heritage items have been kept in a special place so that they would not be damaged. Farmers in Barentu subzone expressed readiness to conduct thorough follow-up of crops until they are harvested.